Papel. Button down. Speaker, sir, under Rule 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of the body, quarantine tourism to be replied today, as it require more time to collect the information. Done this. LAQ 14A agricultureचो बंद आज कॉलिंग अटेन्शनूय आसा आन्सर दिला ते इनकम्प्लीट हांवें 50 वर्सांचे बंद खंय खंय मोडल्या काय विचारला अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाक खबरूच ना हांव सांगता ताजी चूक स्पीकर ना. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. फाटलो क्वेश्चन एकदम पयलीं काडलो काय ना तेजें डिस्कशन सुरू जाता. म्हाका दिसता तो येतलो तेन्ना डिस्कशन जावनी जाल्यार कॉलिंग अटेन्शनाचेर जावनी. आन्सरूच रॉंग दिला. वॉट एवर द थिंग्स तुम्ही क्वेश्चन अवर्स सोंपल्या उपरांत तुम्ही रेज करा. पयरूय तशेंच जाला 18 क्वेश्चन काडून तेजेरूच डिस्कशन सुरू जाला. पयलो म्हाका सांगा विल गो अकॉर्डिंग टू द रूल म्हणजे कांयच म्हणणे ना. रूल सेज दॅट वॉट एवर आन्सर टू बी प्रोड्यूस इन द question हाऊस over- question शुड बी over- करेक्ट. रूल तुम्ही- रूल माझे तुम्ही काय- रूल उलयला म्हाका तुमचे कडेन डिस्कशन करपाचें ना. हांव इतलेंच म्हणटा जी सभागृहां आन्सरां दिता ती करेक्ट आसपाक जाय. हांवें कितें सांगलां 50 वर्सांचे बंद तांकां जे ऑफिसर आसा तांकां खबरूच ना कितें. सो आतां म्हजो जो क्वेश्चन आसा आतां परत कॉलिंग अटेन्शन आसा कॉलिंग अटेन्शना तें सारकें कर कॉलिंग अटेन्शना सारकें कर. Okay, we'll take up the questions. एक मिनिट. LQ नंबर 8A तुका जे आन्सर दिल्ले कडेन आसा ते चुकीचे दिल्ले कडेन आसा. सेम आन्सर बरोबर दिल्ले कडेन ना. Speaker, sir. स्पीकर सर, म्हाका दिसता क्वेश्चन अवर पयलीं घेवचो आनी चुकीचें मागीर कितें आहा पळय न्ही एक तर तो क्वेश्चन अवर सोंपल्या उपरांत डिस्कशन करचें अदरवायज आन्सर चुकीचे दिल्ले कडेन आसा. You raised it at that time, no? आन्सर चुकीचे दिल्ले कडेन आसा. You raised it at that time of during the question. Speaker, sir. मातशे रुल्स पळया. Speaker sir, supposing business is listed today, my question or answer is listed today, and I have received that question and answer. It may come or not come, but if there is a lapse in the answer, I have to bring it to your notice. This is the क्वेश्चन अवर before that. रेज ओनली No, actually, it's a question of 2 minutes. You rectify करपाक you can rectify नी. डिस्कशन जाल्यार No, discussion करपाचें ना. You have to bring to your notice and you have to put it on record saying. she will No, just bring it to your notice. कितें तें कार्ड आनी दाखय. Speaker, sir. LQ 8A दा तुका C हय रॉंग कितें 8A रॉंग कितें दिला आन्सर म्हणटा जे कमिटी पळय काडले कडेन आसा म्हणून सांगता संजीवनीची एक कमिटी काडिल्ली फॅसिलिटेशन कमिटी एक कमिटी काडली काय ना ताचे फंक्शनिंग विचारले कडेन आशिल्ले आमी तातूंत हांव सरळ सांगले कडेन तुमी कमिटीच काडले कडेन ना म्हणून वेर कमिटीचे काम 2-3 मिटींग जावन गेले ऑलरेडी. No, you just say ना that there's a mistake. He will rectify it. स्पीकर सर ना मिनिस्टरान विचारले म्हणून सांगला हांवें. नाही रॉंग दिलं ना सांगता रॉंग दिल्ली ना. हांव तर तुमकां सांगता पळय न्ही तेच आतां त्या क्वेश्चनाचेर ना डिस्कशन रॉंग नाही रॉंग आम्ही दिल्ली ना. सभागृहांकर काम कितें तर सभागृहांकर दाखोवपाचें काम केल्ले कडेन आसा. मिनिस्टरान विचारले म्हणून सांगला आमी. स्पीकर सर तुम्ही नोट करा ताका आसत ताका सेक्रेटरीक सांगून सेक्रेटरी कॉल करतली तुमच्या कडेन डिस्कशन जावनी. स्पीकर इश्यू सर सोंपलो. स्पीकर सर एकच मान्य सदस्याच्या नदरेर Speaker, sir. Let the rules be followed. Let there be some discipline. Even if there is a wrong answer, the honorable speaker is there, the custodian of the house, to elicit correct replies, to make a correction. Something what is lower down in the order, make a issue out of it. It is like calling that question, Speaker, sir. So this cannot be done. And as honorable leader of opposition was saying, where the rules provide for that? Rules don't provide for that. It is you are the custodian of the house. You have to see that the correct answers come. आणि दुसरी स्पीकर सर ज्या 8A जो रिप्लाय रॉंग दिला म्हणटा रॉंग ना ऍक्च्युअली त्यांनी जे कमिटीचे नाव मागला ते नाव वेगळे भाशेन सांगले आहा. Rohan, I'll refer to star LQ number 15C. 15C. 15C, voluminous reply म्हणून table of the house आता दिल्ली आसा. I would request it to be postponed to the next assembly session. 15C. स्पीकर सर तुम्ही मागीर कितें ते डिस्कशन करा परतूय नाही तेच डिसिजन सांगता. दिवपाचें आसा. डिसिजन दिवंक जाय फक्त. Okay, I'll give the decision. You convey the decision. I will give the decision. When that question number 15 comes, I'll give the decision. Okay, question, please. Start questions. Question number 1A. One. One. Sorry. One. ये इतर म्हणटा दिसता तो.
Speaker sir, म्हाका दिसलें I should call out the question. You are calling out my question. So I want to, I may be permitted to ask star LAQ number 1C. 1C. विचारू मरे तो? Answer as per a बस cyclist. नाही, तू आन्सर दिता Answer as per cyclostyle. Speaker sir, हो प्रश्न हा इंटरनॅशनल आणि नॅशनल प्रमोशनल इव्हेंट्स विथ रिगार्ड टू टुरिझम. आज आमी सगळे म्हणटात की आमची इकॉनॉमीचो फाटीचो कोणो म्हणल्यार टुरिझम आनी तशें जावचें आनी ताजे खातीर गोंय प्रमोट जावपाची गरज आहा. पूण हे इंटरनॅशनल प्रमोशन इव्हेंट्स जे आहात, रोड शोज म्हणून जे जातात, हाजेर खूबदां ह्या हावजान चर्चा जाल्या. लास्ट टायम गेले टेन्युअरान हांवें एकदां एक इशू काडिल्लो ह्याच सभाघरांत 2014 स्पिकर सर. हो इशू आशिल्लो प्रमोशनल इव्हेंट्साचेर आनी थंय एक स्पेसिफीक तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान रक्षा मंत्री जावचे पयलीं वतना लास्ट एक अश्युरन्स दिलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की प्री ऑडिट ऑफ ऑल रोड शोज विल बी कंडक्टेड इन फ्युचर. स्पिकर सर, ताजे मागीर हांव ट्रेजरी बेंचीनूय आशिल्लो. तुमी म्हणटाले तेन्ना तुमी कशें विचारना, मंत्री क्वेश्चन विचारनात. एनीवे, सो आतां हांव हांगा आहा आनी प्री ऑडिट जायना म्हणून म्हाका उत्तर दिल्लें आहा. प्री ऑडिट म्हणल्यार कितें की तूं खंय वतलो ताजें ऑडिट पयलीं जावप, थंयच्यान लोक कितले येवंक शकतात, आयले जाल्यार गोंयाक कितलो फायदो जातलो, कितले पयशे तुवें ताजेर मोडप, हें स्पिकर सर सगळें ताजें प्री ऑडिट करतले म्हणून आमकां एक सॉलेम एश्युरन्स इन द हावस दिल्लें तेन्ना. स्पिकर सर, आतां म्हजो प्रश्न आहा की ह्या मंत्र्याच्या टेन्युअरान बिगिनींग फ्रॉम मार्च ऑफ 2017 टील डेट विच इज द एंड ऑफ जानेवारी ऑफ 2021 म्हळ्यार गेले ऑलमोस्ट 4 वर्सां आनी खूब रोड शोज केले, प्रमोशनल इव्हेंट्स केले, जाले. ताजे खातीर ताका एवॉर्डाय मेळ्ळी. 2 एवॉर्डां विच आर सिग्निफिकंट. एक 27 सप्टेंबर 2019 एडव्हेंचर टुरिझमान एवॉर्ड मेळिल्ले आहा. कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझम म्हणूनय एवॉर्ड मेळिल्ले आहा. स्पिकर सर, दिस इज आय एम पर्पसली हिटिंग एट दीस पॉयंट. द पॉयंट इज दॅट वी वॉन्ट टुरिझम टू गो फॉरवर्ड. वी वॉन्ट कोंकणीन सांगपाचें म्हणल्यार द शो मस्ट गो ऑन. नाव द शो हॅज टू गो ऑन, बट एट द सेम टायम देर हॅज टू बी प्री ऑडिट. प्री ऑडिट म्हणल्यार कितें की तूं हो खंयच्या शोआक वचचे पयलीं ताजें ऑडिट जावंक जाय. हें एक एश्युरन्स दिल्लें. आतां तुजेंच उत्तर सांगता की आमी ऑडिट करनात. ताजो अर्थ तूं वायलेट करता एक एश्युरन्स. आनी बाब चर्चिल एश्युरन्स कमिटीचो चेअरमॅन आहा. सो नेक्स्ट टायम तुका म्हगेली कंप्लेंट वतली ही एश्युरन्साचें. हें दिस इज अ वायलेशन ऑफ एश्युरन्स. स्पिकर सर, आतां ह्या मंत्र्याच्या टेन्युअरान आन्सराचे प्रमाणे मंत्र्याच्या टेन्युअरान आन्सराचे प्रमाणे 33 कोटी 68 लॅक्स ताणें प्रमोशनल इव्हेंट्साचेर मोडले. 33 कोटी 68 लॅक्स. तातूंत इंटरनॅशनल रोड शोज आनी प्रमोशनल इव्हेंट करपाक 21 कोटी 60 लाख 64,604 आनी डॉमेस्टीक रोड शोज करपाक 12 कोटी 7 लाख 63,784. स्पिकर सर, क्युम्युलेटिव्हली 33 कोटी 68 लॅक्स ह्या 4 वर्सांत गोंय प्रमोट करपाक मंत्र्याच्या टेन्युअरान मोडले. ताजे मदीं एक मेन जो बॉडी आहा TTAG म्हणून, तांचो एक स्टेटमेंट आयलो 14 जुनाक 2019. 14 जून म्हणटा म्हजो बर्थडे, म्हाका याद उरली. स्टेटमेंट कितें की सरकारा कडेन आमी मागतात म्हणून, तेन्ना मुखेलमंत्री होच मुखेलमंत्री आशिल्लो, की प्रमोट आनी करनाका टुरिझम, रोड शो करनाका, कांय करनाका, आमीच प्रमोट करता म्हणून फुकट, तुमचे पयशे सालवार जातले. कोण म्हणटा? एपेक्स बॉडी, हांव म्हणना.
आता स्पीकर सर, ह्या वर्साक नवे वर्साच्या टायमार खूब टुरिस्ट आयले. म्हजो प्रश्न आहा मंत्र्याक, पयली सप्लिमेंटरी, नवे वर्साच्या टायमार कोविड आसतना जेन्ना सगळें जग बंद आशिल्लें तेन्ना गोंयांत जे टुरिस्ट आयले ते कितले आयले तुज्या कोतान? स्पीकर सर, क्वेश्चनां पयलीं खूब घातली आनी लास्ट हें सांगलें तेणें कोविडा टायमार कितले येतात तेच सांग मला. तेंच सांगपाचें. सांग मरे, नंबर ना तुजें पयलीं भाशणाचें सारकें उत्तर दिवया. क्वेश्चन ना तुवें घातलें आतां इतले पयसो मोडलो, इतलें हें केलें. स्पीकर सर, टुरिजमाक पयसो भरपूर लागता. जितलो लागता तितलो तूं रेवन्यू हाडटा. तितलें तूं आख्ख्या गोंया भितर तूं तितलो लोकांक न्याय दिता. आनी टुरिजम ही टुरिजम इंडस्ट्री जी आहा पळय ही आमकां जगोवपा जाय. कारण हेजेर डिपेंड्स कमीत कमी 40% लोक आसा. हेजे भितरले टॅक्सीवाले आसात, चॅक ओनर आसात. चर्चिल जाल्यार म्हाका खबर आसतलें. टुरिजम जे ना जाल्यार कांय जावं शकना, कारण मायन्स बंद पडले. म्हणून हे 35 कोटी बिटी कांय ना, कमीत कमी 200 कोटी जाय. स्पीकर सर, Don't disturb. मेन पॉइंट नंबर, जस्ट नंबर इज स्पीकर सर, जेन्ना हांवें हो ताबो हातान घेतला, तूं म्हणटा न्ही 33 कोटी मोडल्या म्हणून. म्हाका कांय खबर ना अजून पासून टोटल हांवें तुजेच उत्तरान आहा 33 कोटी जाल्यार 33 कोटी चड जाय. चड जाले. चड जाय. जितलो तूं घालतलो तितलें लोकांक हांगासर हाडटलो. तूं जाणा सिंगापूर असले हेजे भितर 10 कोटी टुरिस्ट येतात. आमचे तरी अख्ख्या इंडिया भितर 1 कोटी येता. इंडिया भितर फक्त नंबर आमच्या गोंयानूच चड येवपाक जाय. नंबर तोय दीत तुका. म्हाज्या टर्माक जे नंबर मेळ्ळ्या पळय. स्पीकर सर, म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा, ह्या डिसेंबराक नवे वर्सा खातीर कितले टुरिस्ट मंत्र्याचे प्रमाणे गोंया आयले? कितले इंटरनॅशनल, कितले डोमेस्टीक? स्पीकर प्रश्न सर, सादो आहा. Let him answer. स्पीकर सर, कोविड टायमाक अजून पासून आमी सर्वे करूं ना ती. कोविड टायमाची 19चे जाल्यार तुका सांगता हांव. 19 आमी KPMG तूं जे स्पीकर म्हणटा सर, 20ची मंत्र्यान, स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्या कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता. ना रे म्हाकाच कर रे. मंत्र्यांनी शिकून येवचें. ताजे उत्तरान फिगर ताणें दिला, ताजेच उत्तरान दिला. हांव फक्त ताका विचारता ताजेच प्रश्नाचे आन्सर, जे उत्तर ताजेच कडेन आहा. कोविड अजून पासून चालू आहा मरे. तुवें दिलो तुवें दिले फिगर तुवें दिला. डोमेस्टीक टुरिस्ट 9,71,479 डोमेस्टीक आयल्या आनी इंटरनॅशनल आयल्या 7,935. हें तुजें उत्तरान मेळ्ळा. स्पीकर सर, हांव विचारता ताका ताजेच उत्तराचे प्रश्न, पूण मातशें शिकून येवंक जाय. भाशण न्ही. कितें म्हणलें हांवें तुका विचारलें हें नवे वर्साक, ह्या नव्या वर्सा ह्या नवे वर्साक कितले टुरिस्ट हांगा आयले? तुवेंच उत्तरान म्हाका दिलां. एनेक्शर म्हणटा तातूंत आसा. पळय हे फिगर हांव म्हजें कोविड न्ही. टायम आमी सर्वे कशें करतलो रे कोविड टायम? अरे पूण तुवें उत्तर कित्याक दिलें? उत्तर हांवें दिवं ना. कितले आयल्या उत्तर तुवें म्हणून दिलां. दिल्या ते? स्पीकर सर, स्पीकर प्रश्न सर, कोणें विचारप? But you got to answer, no? उत्तर हांवूच दितां. मेळ्ळें मरे तुका. मागीर जालें चल. बरें आतां ताका हांवें कित्याक विचारलां ना, हांव फकाणां करपाक विचारूंक ना. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याचें एक स्टेटमेंट आहा ANI कडेन. मुख्यमंत्र्यान म्हणलां 40 to 45 lakh tourists are recorded to have entered Goa on account of celebrating the new year on December 31st. We are implementing all COVID-19 protocols, making people aware about its importance. Goa Chief Minister 30/12/2020. मुख्यमंत्री म्हणटा 45 लाख. आमचो मंत्री म्हणटा 9,70,479 आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट 7,935. स्पीकर सर, म्हाका प्रश्न पडटा, एअर ट्रॅव्हल सगळी बंद आशिल्ली, एंटायर लॉकडावन चलतालें, इंटरनॅशनली एवरीथींग इज शट डावन, देर इज ओनली बबल सर्वीस थंय आहा ती. जाल्यार इंटरनॅशनल टुरिस्ट हाडले खंयच्यान तुमी? फिगर करतात खंयच्यान? काय इतले पयशे मोडले म्हणून जस्टिफिकेशन दिवपाक कितें फिगर पेटयतात? स्पीकर सर, देर इज अ सिरियस डिस्क्रिपन्सी. टुरिजमाच्या नांवान पयशे मोडटात प्रमोट करपाक. कोविडाच्या टायमार पळय, म्हजो पयलो इश्यू आहा प्री ऑडिट जावचें म्हणून.
मुख्यमंत्र्यांनी आयकुचें कित्याक काल फायनान्शियल प्रुडन्साचेर तूच सांगतालो की पयशे आमी राखूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, एअर ट्रॅव्हल स्टॉप जाल्लें आहा. इंटरनॅशनल टुरिस्ट 7,900 आयले म्हणटा. खंयच्यान आयले? सगळें बंद आहा. आयले कशे? काय ते आधार कार्ड बी घेवन जाले गोंयकार, ते बी मेजतात काय म्हण तुमी? दुसरें, स्पीकर सर, आतां हो म्हजो सेकंड सप्लिमेंटरी. पयलो हांवेंच दिलो तुजें उत्तर. राव सप्लिमेंटरी म्हजो क्वेश्चन, तुवें उलोवप ना. म्हजो क्वेश्चन तुवें उत्तर दिवप. स्पीकर सर, लॉकडावन आसतना 27th of May 2020 to 31st of May 2020 BTL म्हणटा तें जालें नज्जे, एक प्रमोशनल इव्हेंट पुर्तुगालाक. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंटान 55,97,000 हो प्रमोशनल इव्हेंट करपाक पयशे दिले. पेविलियन बूक करपाक पयशे दिले. इव्हेंट कॅन्सल जालो कित्याक लॉकडावन आशिल्लो. ऑर्गनायझरान पयशे खंय आपल्या कडेन दवरल्या. आन्सर सांगता, फॉर फ्युचर पार्टिसिपेशन. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आहा, फ्युचर पार्टिसिपेशनाक ताकाच टेंडर मेळटलो म्हणून तुमकां कशें कळ्ळें? ताजे कडेन पयशे दवरले ते. अरे पयशे तशे ओगी दवरप नासता ते. तूं दवरा, मागीर दी म्हाका इजदर, फाल्यां मेळटा तेन्ना. तशें न्ही ते. सरकाराचे पयशे ते कॅन्सल जाल्यार रिफंड टेक इट इन टू यू. तुजे कडेन 50-50 लॅक्स आहा अशें दिवपाक. तूं आमकां डेव्हलपमेंट करपाक लोकांचे पयशे दिवपाक तयार ना. तूं HBA वडयता, पयशे ना तुजे कडेन. हें करून तांचेच कडेन दिता. स्पीकर सर, हें AMO कम्युनिकेशन म्हणून प्रायवेट लिमिटेड म्हणून मुंबय आहा, तांकां टेंडर पडटलो म्हणून गव्हर्मेंटाक कळो कसो पयशे ताजेच कडेन दवरपाक? स्पीकर सर, आयक आनी आहा केसी आहा, सांगता. स्पीकर सर, दुसरो आहा. 4 मार्च टू 8 मार्च 2020 ITB बर्लिन म्हणून जालें जर्मनीक. एंजेला मेर्केलान सगळें बंद उडयलें जर्मनीचें. थंय तुमी एक आमची लोकल कंपनी, जी आमची सामकी लागींची, तुमची लागींची, तिका तुमी 78,01,000 रुपीज दिले. इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी म्हणून तांणी टेंडर कोट केलो. तांकां दिले कितले? 45,62,706. स्पीकर सर, हांगाय बी हें बरयलां की इव्हेंट वॉज कॅन्सल्ड. ऑर्गनायझर्स रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट. पूण मनी रिसिटाचेर खंय रिसीट दाखयना. दे रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट म्हणटा. आनी पेंडींग अमावंट म्हणून थंय एक कॉलम आहा. त्या पेंडींग अमावंटान रिसिप्ट कॉलम म्हणून आसूंक जाय आशिल्लो की तांचे पयशे आमकां आयले म्हणून. ते नाच. पयशे दिले ते गेले खंय? तिसरें, मॉस्कोक 17 मार्चाक 2020 टू 19 मार्च 2020 जेन्ना तुमची जिल्हा इलेक्शन जावपाची आशिल्ली, तेन्ना ह्या सेम कंपनीक, गोंयची कंपनी जी तुमकां लागीं, तिका तुमी 56,93,000 अमावंट ताणें कोट केलो. डिसबर्स केलो तुमी ताका 46 lakhs. लाखांनी पयशे दिले अशे. आतां इव्हेंट जालोच ना, बुकींग कॉस्ट इज रिफंडेड म्हणटात. एक अनस्टार्ड म्हजो क्वेश्चन आहा तुजे कडेन. 129 अनस्टार्ड LAQ 129 तो मुद्दाम घाल्लो हांवें तुका. थंयच्यान उत्तर खरें मेळटा काय म्हणून. तातूंत उत्तर दिता तूं बील अंडर प्रोसेस म्हणून. हांगा म्हणटा तूं पयशे घेतले म्हणून पडटे. हाऊ कॅन इट बी अंडर प्रोसेस वेन द रिसीट इज ऑलरेडी टेकन? स्पीकर सर, अशें कितले पयशे पेंडींग आहा आनी कितले पयशे रिफंड जाले हाचे स्पेसिफीक आन्सर मंत्र्यान दिवचे. कितले पयशे पेंडींग आहा, कितले पयशे रिफंड जाले. सादी भाशा कोंकणी. स्पीकर सर, कितले पयशे दिवपाक जाय, कितले पयशे पेंडींग आहा अशें उलयता तेजेर म्हाका एक सांग तुगेलें. जे इव्हेंट जावं ना तेजे उलयता काय जाल्यात तेजे उलयता? स्पीकर सर, हा जावं ना ते स्पीकर सर, जे इव्हेंट जाले ताजे पयशे तूं रिफंड कित्याक करतलो? करचोच ना न्ही. आतां जावं ना तेजे उलयता. बस हांव सांगता तुका. बस स्पीकर सर, जे पयशे दिल्यात म्हणटा थोड्या लोकांक दिले, 3 इव्हेंट कॅन्सल जाले. कोवीड टायमा महामारी हें तूं जाणा कितले जालें तें. हांकां सगळ्यांक ऑर्डर 1 म्हयनो पयलीं दितात. ती आपली तयारी करतात सगळी. हांगा जाणा म्हण तूं 1 म्हयनो पयलीं, 15-20 दीस पयलीं जाय. सर, तशें जाल्यार प्रश्न पडटा.
तुम्ही जुनान सगळें बंद आसतना ऑर्डर कशी दिली? 1-2 महिने पयलीं जाय पळय 2 महिने जाले, 15 दीस ना, म्हाका जाले, तितली- 2 महिने धर. जुनाचे 2 महिने कितें जाता पयलीं? नाही, स्पीकर मे जाता, सर, एप्रिल जाता, हो- सगळे हो लॉकडाऊन बारीक बारीक question लोक विचारता. मरताले तेन्ना तू ऑर्डर कशी हो- दिता? हो खंय घुसपा सोदता आमकां. अरे, आमचो कसलो उत्तर इंटरेस्ट तूच नाही हेजे दिता. भितर. घुसपता स्पीकर कित्याक तू सर, स्पीकर हो सर? तो सांग तुका जाय ती इन्क्वायरी कर हेजे भितर. इन्क्वायरी हांव कर. कसलोच काय इन्क्वायरी कर. भितर. न्ही, स्पीकर तू सर, सांग, this कसली should be inquiry noted down. करपा जाय ती. मंत्री सेईंग इन्क्वायरी कर. कर इन्क्वायरी. कर. स्पीकर सर, आता तुमकां फुडें सांगता. ना हे उलयत मरे पयलो हांव. कित्याक बाबाचें काय ना. मागीर- फिगर सांग म्हाका. हांव तें फिगर सांगता, सांग. फिगर न्ही. स्पीकर सर, तू हे 30% पेपर वेट स्पीकर चालू सर, आहा. स्पीकर पेपर सर, वेट 30% स्पीकर चालू सर, आहा. आय एम ऑन द लेक. यू सिट. 30% तू बस पेपर पळयतय. वेट. तू बस पळयतय. 30 कोटीचे स्पीकर 10 सर, कोटी एक्टर खाले. दिवं नाका. Let him answer. फक्त बसून ती पळयतय. स्पीकर सर हेजे भाशेन हेका दिसता सगळे जगच तशें म्हणून. तशें न्ही. CM is standing. स्पीकर सर, म्हाका तुमकां सांगपा आसलें इतलेंच की Okay. Minister, please reply. स्पीकर सर, कोविड टायमाक 3 जे इव्हेंट्स आहा ते कॅन्सल जाले. तेंच्यांनी सगळी तयारी केल्ली ते करपाक, पण तांकां करपाक मेळना. आनी करतना जी तांकां ऑर्डर मेळ्ळ्या परत ते कामां लागतात. रोखडेंच कांय तयार जायना. हांगासान भायल्या देशांनी करपाचें तें म्हणून जे एजन्सी असतात ते सगळे कामाची तयारी करता. आनी ते काम करता करता तेजो सगळो स्टॉल आनी हें तें सगळी तयारी करताना तेंच्यांनी पयशे घातले आनी ट्रॅक करून हें कॅन्सल जालें. थंय जालें तें स्पेस जी बुकींग केल्ली तेंच्यांनी ती स्पेस बुकींगय कॅन्सल केली. आतां हे पयशे दिवचे काय दिवचे न्ही. हे पयशे दिनाल ते कोर्टा वयतले. हे पयशे दिवपाकच जाय. हांगा सुद्दां आमचे सिग्मो बी कॅन्सल जालो थोडे कडेन. आमकां पयशे दिवपाक पडले. हे पयशे ते प्रमाणे दिले आनी त्या पयशाची कितें इन्क्वायरी करपाक करून दी. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हे जे गव्हर्मेंट आहा पळय हे पारदर्शक गव्हर्मेंट हेच्या बद्दल कोणूच बोट दाखवू शकना. हे हांव सांगू शकता तुका. स्पीकर सर, स्पीकर सर एक प्रश्न मिनिट. सादो आहा. स्पीकर सर एक कितले मिनिट. पैसे पडते दिले? भाशण कितें दिता? Honorable फिगर MLA, सांग please मरे. no. Let him answer. No. सगळे स्पीकर सर, 30% सांगपाक कळटा. दिल्या कितले 30% पैसे सांगता कितल्याचे मरे काम तो. केले ताणें. हे कितें तें म्हणलें कितले भाशण? पैसे 15 दिवपाक पडले. मिनिटाचो प्रश्न स्पीकर विचारतालो सर, उत्तर बी 25 मिनिटाचें स्पीकर सर, जातलें. मंत्री 30% आपलो Let लायता. him सांग answer. मरे ते No. direct. Let him answer first. स्पीकर सर, तो 15 मिनिटाचो स्पीकर प्रश्न सर. विचारता जाल्यार 20 मिनिटाचें उत्तर मेळटलें. जातलें. स्पीकर सर हो आता म्हणटा. कर. स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन घेऊया स्पीकर सर हाजेर. तेक बस म्हणून सांग. तेक बस म्हणून सांग पयलो. हो आता म्हणटा हांवें 30% घेतले म्हणून. हेजे भाशेन फॉर्मल करपाचो हांव मनीस न्ही. आमी म्हणटे आमचे प्रामाणीक मनीस आमी काम करपी. आनी तुका सर, सांगता बस थंय. प्रामाणिक बस आनी मंत्र्यान Let him स्पीकर answer. सर, No. स्पीकर सर, प्रामाणिक मंत्र्यान बस. प्रामाणिक मंत्र्यान पैसे स्पीकर कितले सर, पडते दिले ते स्पीकर figure सर कळना. हे हो Let him answer. स्पीकर सर, सर, एक बस प्रामाणिक म्हणून सांग. मंत्र्यान एक मिनिट प्रामाणिक त्याला मंत्र्यान बस म्हणून पैसे सांग. कितले बाबा. कॅल्क्युलेट करून शिकय मरे एक जाता. मिनिट. स्पीकर बाबू, सर कॅल्क्युलेशन बाबू, एक मिनिट. तुझे कॅल्क्युलेशन सगळे आम्ही जाणा अख्खे गोंय जाणा मुख्यमंत्री. तुझे कॅल्क्युलेशन. उपमुख्यमंत्री एकूच मिनिट. स्पीकर सर, हितूर हांव एकूच कितली अमावंट दिली आनी कितले तितूर हांव वचना. फक्त एक गजाल स्पीकर सर हांव मुद्दामून मेन्शन करता. कारण टुरिजमाचो खंयचोय जर आउट ऑफ कंट्री शो करतलो आसत जाल्यार तेजी ऑर्डर ही इन एडवान्स. आतां ते कितले म्हयने दिता ही म्हाका सारकी खबर ना. स्पेसिफिकली हांव तितूर वचूंक सांगया ना. तुका बट इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो आसत जाल्यार 3 म्हयने तरी एडवान्स म्हणजे ताजो टेंडरींग प्रोसेस आनी ते खूब पयलीं जाल्या उपरांत म्हणजे भितरलो इव्हेंट तांकां ऑर्डर जी आसा ही खूब पयलीं दिली वता. म्हाका दिसता एजन्सी ऑन बोर्ड आसल्या कारणान तो थंय वचून आपली तयारी करतलो. थंयसर बेजीक हांव तुका एक स्पीकर सर, वतलोच कसो? जुनान ट्रॅव्हल बंद आशिल्लें, जर्मनी पावतलो कसो हांव तूं? तुका मार्चाच्या इव्हेंटाचें सांगता. आयक हांव तुका हांवें एक 3 event- फॉरेन इव्हेंट सांगल्या. एक पुर्तुगाल, स्पीकर सर, एक जर्मनी, स्पीकर सर एक मॉस्को. पावता कसो? थंय उरलो कोविडा टायमार 1 म्हयनो काडलो ताणें. एक मिनिट इव्हेंट मार्चान एक कितें तरी आशिल्लो. एक इव्हेंट कितें तरी समथींग इन जून. मागीर पावता कसो? बरोबर. आतां विचार मरे तुजो फ्रेंड मरे तो लॉयड हा तो. उपमुख्यमंत्री. ताका विचार कसो उरलो तो. मुख्यमंत्री एक मिनिट बस. एक इव्हेंट मार्चान आशिल्लो कितें तरी. एक इव्हेंट जुनान आशिल्लो. आतां इवन दो मार्चाची इव्हेंटाची जर तयारी करतलो आसत जाल्यार कन्सर्न एजन्सीक थंयसर जानेवारीन तरी वयचो पडटलो. आतां जुनाचो इव्हेंटाचो आतां तेजी बेजीक तयारी तेणी थंयसर केल्या आसतली. वॉट एवर द थिंग्स ते पेमेंट कितें ती केल्या आसतली हें तेजें म्हणणें आसा. हांव कितलें केलें आनी कितें ना तितूर वचना. दुसरें जें म्हटलें पळय न्ही तेंच्यांनी फिगर एप्रॉक्सिमेटली तुका कितें तरी टुरिस्ट आयल्या म्हणून 10 lakhs दिले. हें हॉटेलाच्या हेज्या वयल्यान घेतले वयता.
कितले टुरिस्ट आले बट फॉर द 25 डिसेंबर पासून तशें 3 जानेवारी पर्यंत बाय रोड्स कितलेशेच ट्रॅव्हल्स आनी येवन आतांय बी टुरिस्ट जे आहा पळय न्ही हे अजूनही बी वेगवेगळ्या लोकांच्या जे गेस्ट हाऊसांनी रावतात वेगवेगळे कडेन रावतात अजूनही बी म्हणजे कितलीशीच गेस्ट हाऊसांय बी तशी पळोवंक वचत जाल्यार रजिस्टर्ड ना फाटल्या दिसांनी टुरिजम मिनिस्टर आनी तांच्यांनी गेस्ट हाऊसीस रजिस्टर्ड करचे म्हणूनय अनावन्स केल्ले त्या खातीर तेजो एक्झॅक्टली फिगर नंबर कितलो आसा हो मेळप एक एकदां कठीण जाता बट बाय रोड 25 तारीख ते 2 ते 3 हेज्या पर्यंत मॅक्झिमम लोकांक जेन्ना इंटरनॅशनल भायर वचूंक मेळनासले दी पीपल प्रिफर टू कम टू गोवा म्हाका दिसता त्या खातीर आमी टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून जर प्रमोट करतले आसत मागीर ते नॅशनली आसूं किंवा इंटरनॅशनली आसूं जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंट आमचें काम करता TTAचे सजेशन्स आमच्या न्यू टुरिजम पॉलिसीच्या प्रमाणे TTA जी आसा ती ऑन बोर्ड आसा दे आर वेलकम टू गिव्ह द सजेशन्स म्हाका खबर आसा तेंच्यांनी फाटलेय फावटी दिल्ले तेंची वेगवेगळी सजेशन्स आसा आमकां पोस्ट कोवीड ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करता आसतना टुरिजम डेस्टिनेशन जर आमी म्हणून गोंय प्रमोट करतले आसत जाल्यार वेगवेगळे गोश्टीचो आमकां तुवेंनूच तुज्या भाशणांतल्यान सांगलें की 2 अवॉर्ड गोंया खातीर मेळ्ळ्या एक फॉर द एडव्हेंचर टुरिजम खातीर मेळ्ळा आनी आनेकूय अवॉर्ड मेळ्ळा हय ताजेर हांव हाडटां रायट सर हांव मुख्यमंत्र्याचें जें स्पिरीट ऑफ द डिस्कशन आहा ताजेर आय एम नॉट गोईंग आय एम गोईंग ऑन फिगर्स एंड आय एम गोईंग ऑन स्टेक होल्डर्स टुरिजम पॉलिसी जाली तुवें म्हणलें TTAची बरोबर घेतल्या सगळे ऑन बोर्ड आहा टुरिजम पॉलिसी तुजी ड्राफ्ट केली एक कन्सल्टंटान जो कन्सल्टंटान कोणाक मेळ्ळो तो कोणाक खबर ना टुरिजम पॉलिसी म्हणटा स्टेक होल्डरांक मेळ्ळा कोणाक मेळ्ळो स्टेक होल्डरांक आमकां मेळ्ळो आमी स्टेक होल्डर न्ही सगळे आमदार आपले कोण येऊना स्पीकर सर वाला येऊकूच ना कितले फाटी सांगले उलयता ताजे कडेन लिडर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर एक असो आहा ते सायडीन एक मंत्री आहा मायकल लोबो तो म्हणटा की टुरिजम डिपार्टमेंट चलोवपा खातीर प्रोफेशनल पुरो म्हणून मंत्री गरजूच ना म्हणून आनी नवे मंत्री घालचे आनी टुरिजम पोर्टफोलिओ चेंज करचो म्हणून कितलो ना म्हणटा No, Honorable, you ask your question. कित्याक म्हणटा तो No, you ask your तो question. विचार मरे, Why खोसयेचो are you हात following घाल me? मरे. Ask his question. बस हांव उलयतां. स्पीकर सर म्हजो एक प्रश्न आहा The time, no? Figure, where are the figures? You He's not asked able your- to give a single you asked figure. nearly 5 questions. अरे, where is the answer? स्पेशल सर You answer. स्पीकर सर पळय स्पीकर सर पळय आमचो फामाद Honorable म्हणतो Minister. आमदार बाबूजी Honorable Minister, सरदेसाय. please Speaker, refer to sir, me. एक minute. Refer to me. ह्या गव्हर्मेंटान म्हाका टुरिजम मंत्री केला ही एक व्हडली चॅलेंज आसा म्हाज्या मुखार कारण बारीक समाजाचे ह्या पदार येतात तेन्ना असले लोक उलोवपी खूब आसतात म्हणून स्पीकर सर आमकां चिंतून उलोवपा पडटा चिंतून टक्कर दिवपा पडटा स्पीकर जेन्ना हांव टुरिजम मंत्री जालो हांवें ही चॅलेंज हातान घेतली स्पीकर सर आनी टुरिजमाचो उदरगत टुरिजम नंबर 1 जावपाक जाय म्हणून म्हाजो प्रयत्न आनी ताका तेंको म्हाका ताणें दिला कोण चीफ मिनिस्टर टुरिजमाचे पयलें हांव 15 सानूच घेता 2015 सान तुका दाखयता ना ना म्हाका सांगपाक जाय हें हांव कितलो आहा तो लोकांक कळपाक जाय आनी तुकाय कळपाक जाय स्पीकर सर स्पीकर सर क्वेश्चन विचारताचे उत्तर दिवप हेजेर हो क्वेश्चन विचारला तुजो टेन्युअर 2015 तो MLA नाशिल्लो अरे तेच तुका सांगतात MLA नसताना कितले आयल्ले टुरिस्ट आनी आतां अरे बाबा मंत्री जाल्या तेन्ना उपरांत कितले तेन्ना येतात? आमी प्री ऑडिट म्हणटा एश्युरन्स आहा स्पीकर सर प्री ऑडिट म्हणटा आमी करनात कित्याक करना? आमी एस्टिमेट करतात आमचो एस्टिमेटा वयल्यान आमी Speaker, फायनान्साक sir, धाडटात फायनान्स चॅक pre-auditaचे- करता pre-auditaचो एप्रुवल दिता अर्थ. तेन्ना आमी टेंडर काडटात प्री ऑडिटाचो अर्थ कितें स्पीकर सर एक force measure म्हणटा तो प्री आतां ऑडिटाचे clause आसता खंय. तो उदर पासून प्री ऑडिट म्हण पळय Speaker, प्री sir, ऑडिट हांवें You तुका please, क्लियर केला you please answer. प्री ऑडिट आमी करनात Okay. स्पीकर सर एक पण प्री ऑडिट पण हांगा आमी पारदर्शकता दवरूनच सगळें काम करतात आमी आमचो डिपार्टमेंट हो एस्टिमेट करता आमचो डिपार्टमेंट आनी तो फायनान्साक धाडटा फायनान्स परतें चॅक करता तेजेर क्वेरी आसल्यार परत धाडटा आनी मागीर आमी टेंडराचो हें करता वर्क ऑर्डर दिता टेंडर काडल्या उपरांत आमी रोखडेंच फायनान्सा एप्रुवला धाडटात तो परतें चॅक करता मागीर जो लोवस्ट आहा ही टेंडर आसता लोवस्ट आहा तेका आमी दिता हें जालें एक बाजू स्पीकर सर म्हाका इतलेंच तुका सांगपाचें आहा. फिगर दी मरे फिगरच दी तुमचो फिगर फिगर कितले पयशे पडते दिले टिचर पयशे पडते दिले म्हणून तुम्ही रिप्लाय दिले ते एकट्याकच दिला पयशे आमी हे ते कोवीड टायमाक केले ते मरे इव्हेंट
जे तुवें रिसीट परते रिफंड जाले कितलो अमाउंट रिफंड जालो Honorable Minister, please reply to me. स्पीकर सर माजरो स्पीकर सर 2016 जेन्ना आमी चार्ज घेतलो स्पीकर सर You don't, please don't let him reply. 2016 चे No, let him reply first. अरे 2016 तू No, you are disturbing him. स्पीकर सर क्वेश्चन इज व्हाट You ask a question, no? Please sit down. You'll get your answer has to be given No, on the he'll give you question, answer. not of something else. He'll give you the answer. You answer. स्पीकर सर पयशे परत दिल्यात ते सांग कोविड टायमाक जे इव्हेंट केल्यात तेंगे आमी पयशे दिल्यात जितलें काम केलां तितलें कळ्ळें तुका तेजें वेस्ट जाला तितलें तें आमी काम केलां सगळें आमी पयशे दिवना तेंकां पण जेतलें ताणें हें केलां थंय आनी तेजें वेस्ट जाला तें तेजे आमी पयशे दिले ना पूण आन्सर तशें सांगना आन्सर म्हणटा तुवें सगळे पडते दिल्या म्हणून सगळे पयशे कशे दितले आमी तेजे पूण आन्सर दिला तशें ते स्पीकर सर आन्सरां कितें दिता ती I will have to close the answer this question now. ना स्पीकर सर बट व्हॉट इज दिस अरे द आन्सर दॅट ही इज गिविंग ही इज नाव टॉकिंग समथिंग एल्स You are not satisfied. I am not satisfied at all. Please sit down. I want an inquiry in this. No, you ask for inquiry. Please, I sir. want this road shows to give be me 2 scrapped. minutes. Yes. This is a waste of money. स्पीकर सर गिव मी 2 मिनिट स्पीकर सर मार्च महिन्यात 3 इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले गव्हर्मेंट टुरिझम डिपार्टमेंटान 3 इव्हेंटांतले तांच्यांनी भितरल्या एकूच इव्हेंट जो मार्चान आशिल्लो तेणी थंयसर डायरेक्ट इन्वेस्ट केलो ताका एकट्याक पेमेंट केला दुसऱ्या इव्हेंटाचो फक्त स्पेस जो थंयसरलो जागो जो घेतलेलो पळय न्ही रेंट तेका पेमेंट केला समथींग 7 lakhs काय कितें ते उरलेल्या 2 जाणांक अजून पेमेंट कांयच करूंक ना स्पीकर सर पण आन्सर कसे दितात स्पीकर सर आन्सर हांगा कितें आहा Honorable opposition leader, please raise your question. कितें दिला सर जाल्यार आन्सर आमकां दिला ताजे कडच्यान घेवना हांवें पळय आन्सर सारकें दिला स्पीकर सर ना स्पीकर सर एक मिनिट हांव क्लियर करता एकच हां सांग आता टुरिझम डिपार्टमेंटाक सद्याक PR मॅनेजमेंट हे आसा कंपनी आसा टुरिझम डिपार्टमेंटान ना तुवें सांगलें हांव प्रश्न विचारता सांगता हें मरे तूं पयलींच कित्याक हें करता म्हजें म्हणणें कितें तुवें सांगलें PR एजन्सी ना टुरिझम डिपार्टमेंटाक कितें त्रास जाल्या PR एजन्सी ना म्हणून नांव पेड्ड्यार जालां टुरिझमाचें सांग मरे हांव बेस्ट तुका विचारता इतलें सांग म्हाका कितें आन्सर दिवपा नाका तुका आं आन्सर दिवपा नाका दी मरे आन्सर तें सांगता तुका कित्याक आयकय म्हाका रिप्लाय दिला ना म्हाका तुवें रिप्लाय दिला की टुरिझम डिपार्टमेंट इज विदाउट PR एजन्सी सिन्स 2018 आमी ह्या एसेंब्लीक प्रश्न रेज केल्लो आतां तुवें सांगलें तेन्ना की PR एजन्सीचे बेश्टेच पयशे कित्याक खर्च करपाक जाय इवन चीफ मिनिस्टरान इंटरव्हेन जाला आनी सांगलें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक आय वील आस्क कितें आसलें कित्याक PR एजन्सीचे तुमी खूब पयसो स्पेंड करता बट आज 2 वर्सां विदाउट PR एजन्सी टुरिझम डिपार्टमेंट इज वर्किंग काम करता कोणाचो दुबाव ना मागीर परत तुमी PR एजन्सी बी कित्याक करता आतां सांगता मरे स्पीकर एक सर मिनिट बाबू स्पीकर सर हांव परत एकदा ह्या हावजाच्या समोर हाडपाक सोदता आनी दिस इज क्लियर आसा आन्सर दिला तितूरूच क्लियर आसा म्हणून सांगता हांव कन्फ्युजन करपा नाका स्पीकर सर तो बर्लिन जर्मनीचो इव्हेंट सांगतलो तो 8 मार्चाक आशिल्लो ते एकच इव्हेंटाक फक्त 45 lakhs रुपीज पेड केला मॉस्को इंटरनॅशनल इव्हेंट आशिल्लो 17 ते 19 मार्च स्पीकर सर विच इज नॉट पेड टील नाव ओके थर्ड वन स्पीकर सर 1 minute एक मिनिट अमाउंट डिसबर्स्ड 46,32,680 वेर आमकां आन्सरान दिला स्पीकर सर हांव अमाउंट खंयचे हाडटलो आय कॅनॉट मॅन्युफॅक्चर दीस फिगर स्पीकर सर हांवें आन्सर तूं तुजें दवर हांवें आन्सर शिटांतल्यान ऑफकोर्स हाडला दवरता 100% हांव दवरता check हाफ एन आवर डिस्कशन घ्या हाजेर स्पीकर सर हांव चॅक करता कारण हांवें आन्सर शिटांतलेच हाडला स्पीकर सर थर्ड वन तिसरें सांगता तुका हांव ते थर्ड वन पोर्तुगाल इव्हेंट VTL Portugal event 27 to 31st of March which is 55,90,000 which is not paid नॉट पेड रायट which is not paid स्पीकर सर पळय स्पीकर सर हांव दवरता, answer तूं बरें, just check. हांवूय दवरता न्ही You check. स्पीकर सर तूं दवर. ताजेर कॉमेंट दिला पळय सांगता तुका हय. राव रे स्पेस वॉज बुक्ड फॉर पेविलियन However, event was cancelled due to COVID. Organizer has retained the said amount for future participation. Which हांव one? करता तयार करता which event म्हणटा तू तुझे BTL Moscow. पोर्चुगल ते स्पेस बुकींग एक मिनिट बाबू पळय आतां चीफ मिनिस्टर एक उलयता तूं एक उलयता Space कितें Goa Pavilion was booked however due to the COVID-19 was cancelled and the organizer has retained the said amount and for the future मागीर participation. retained But said amount एक म्हणजे मिनिट तेका जो हो जो amount पे करपाक जाय आसलो पळय it is till now it is not paid final bill has not No, cleared. no. Speaker sir,
chief minister has not understood this? His bail is under process. He ताच्या has पयलींचो paid- कॉलम पळय. ना सारकें वाच तूं थंय बरें ना space was booked, event was cancelled, organizer has retained the same amount. Retained म्हणल्यार तुवें दिला तो ताणी दवरला. अरे, तेका And initial I stage for future participation. हो स्पीकर सर हो जो अमाउंट हा तो ऑर्गनायझर आमचो एजन्सी हा ताका मेळना अशें आहे, म्हजो प्रश्न. थंय स्पेस बुक करतात ती कंपनी तो कितें म्हणटा दिवंकूच ना म्हणटा सवाती पयशे. मातशें त्यांनी घेऊन आनी परतो आमी समज लंडन केलो थंयच आमी करतले आनी तेजे ते पयशे- Honorable ताकद Minister, मेळटले म्हणून कशें कळ्ळें तुका? तेच Honorable मनशाक Minister. मेळटले म्हणून कशें कळ्ळें? अरे तो त्या मनशाचे आणि त्या मनशाचे टच नसता थंय तो कोणी जालो ताका तो दिता स्पेस तुका त्या लॉयडा विचार मरे तुजो That money is retained by the organizer, not the agency. नॉट एजन्सी It is organizers, सवाती मातशें. not organizers, not by the agencies. लंडनचो ऑर्गनायझर खंयच्याचें? तू जे सांगता पळय न्ही, हय. ही कितें पळय, the space for the Goa pavilion was booked. However, due to the COVID-19, the event was cancelled, and the organizer has retained the said amount for the future participant. एक मिनिट हा. Event म्हाका organized. कळ्ळें तुजें. आतां तुका फुडें क्वेश्चन विचारता हांव. एकूच तूं ऑर्गनायझरा कडेन पयशे दवरता. हय. ऑर्गनायझर इव्हेंट करतलो म्हणून पडते कशें कळटा तुका? आता एक मिनिट फुडें तुजी जर पॉलिसी चेंज जाली की आमकां थंय पुर्तुगालचे लोक येत नात, आमकां ते आयिल्ले नाका आनी थंय जालां कोवीड, जाल्यार तूं तांचे बंद करतलो, मागीर पयशे रिकवर कसो करतलो तूं? स्पीकर सर, पयशांची स्पीकर नाश सर, दी. हांव फक्त एकच सांगता, दिस इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट जो पोर्तुगालाक त्या ऑर्गनायझरांकडे आमचे पयशे उरल्या. ताजें म्हणणें बरोबर आसा, ऑर्गनायझरा कडेन पयशे आमचे उरल्या. ओके, आता तांच्यांनी म्हटलां की नेक्स्ट टायम जेन्ना इव्हेंट ऑर्गनायज करतले दॅट टायम वील एडजस्ट. ओके, आता इन केस ताजें म्हणणें बरोबर, हांव येता ताजेंय म्हणणें अजुनूय हांव मान्य करता. इन केस आमी जर फाल्यां सकाळीं आमची पॉलिसी ठरली, आमकां तांकां बरोवचें पडटलें की बाबा रिटेन म्हणजे ते परत धाड म्हणून. इट इज सो सिंपल. एक मिनिट स्पीकर सर, आय एम टेलिंग यू द लिगल पोझिशन आमकां लागता एजन्सी, आमकां ऑर्गनायझर लागना. स्पीकर सर, दिस मनी हॅज डेपॉझिटेड Money is given to agencies. आता Question number two. Management agency. Question number two. आता हे सगळे जेन्ना कळ्ळे Sir, पळय I'm not giving. Question number two. सवाती मातशें अन्याय करता सर. आन्सर दिवपाचें आमकां सवाती मातशें हांव 15 Question number two. मिनटां तुमचे कडेन मागता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आन्सर दिवपाचें एक सेंटेन्स उलयता हांव. एक सर, सेंटेन्स. I already called out. ए दिगंबर, एक आन्सर दिवपाचें I called out. Called out the question. एक मिनिट Sit down. सवाती मातशें. Question number two. सवाती मातशें हांव वदळच्यान तुमचे Your question, कडेन please एक raise. प्रश्न मागता. See, as it is already. फोर्स मेजर क्लॉज आसा काय ना? फोर्स मेजर क्लॉज हेतून आसा काय ना? म्हाका जाय जाणून घेवपाक जाय. फोर्स मेजर क्लॉज आसा की ना? Question number two. You are not raising. नाही, फोर्स मेजर क्लॉज हेतून आसा काय ना? मुख्यमंत्र्यान You आन्सर said- दिवचे. फोर्स मेजर क्लॉज आसा जाल्यार पळय तातूंत. फोर्स मेजर क्लॉज जर तातूंत आसा जाल्यार हांव इतके स्पीकर सर, आयका फुडलें सांगता सांगता. म्हाका, हांव वतलो नायले हांव सोडून. आयका, म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो. हांवें एका सेंटेन्सान एक क्वेश्चन. No, listen. फोर्स मेजर क्लॉज. Please sit down. Once honorable MLA raised the question, listen, as per the rules. One more person gets raise the question. Digambar, honorable opposition raised the third person doesn't get. Please. No. These are wrong. Three questions. I can ask one question. Three I members. can ask one question. And my question is very simple. When you make any agreement, Legislative Affairs Minister should step in. when you make any agreement, बरोबर आता आपण जाय तिथं उलयता. rules are very clear. He cannot bulldoze like You cannot deny me. Better tell him. You cannot deny me, Speaker sir. You cannot deny me. I have asked for one question. Me agree. One minute. म्हजो रिप्लाय करू ना म्हणटा न्ही. काय करे? ए दिगंबर, See, if you want to माथुराव talk आता. about सर What are you talking? you are दिगंबराला asking पयलो both the हा sides. मागीर तो You हा are telling to raise, you are not telling my question. I have asked him simple ए, question. दिगंबर, राव मरे हांव एक क्वेश्चन विचारता तुका हांवें दिगू मारच्या Reply दिया. आणि मुख्यमंत्र्याक हांव प्रश्न one more विचारता कारण हे पयशे दिल्या ते honorable member, please, 1 minute. See, when you are answering and when you are asking, you ask the question to me. Don't talk among yourself. And whenever minister replies, please listen. Whatever you find wrong, you raise it after he finishes. Don't interfere in the middle.
I will not allow. सवाजी माशे म्हजो मुख्यमंत्र्याक सिंपल क्वेश्चन जेन्ना तुमी एग्रीमेंट करता तातूंत फोर्स मेजर क्लॉज आसा काय ना हो एक तुमकां जेन्ना हे लॉकडावन जालें आनी पॅन्डेमीक सिच्युएशन आयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगल्या काय ना आनी जर एक तुमी घाल्या जाल्यार तुमी पेमेंट कसो केलो हो म्हाजो सादो सिंपल क्वेश्चन तुमी म्हज्या आयकुपाकूच तयार ना स्पीकर सर तांच्यांनी जो फोर्स मेजर क्लॉज सांगलो पळय न्ही हांव एकच सांगता दॅट एजन्सी हॅड पेड दॅट मनी नॉट वी हॅड पेड आय हॅड कन्फर्म त्या खातीर एजन्सीन पेड केल्ले आसा आमी अजून एजन्सीक पेड करूंक ना एजन्सीन पेड केल्ले आहा ऑर्गनायझरांक आमी पेड करूंक ना स्पीकर सर एक मिनिट आता डिस्कशन घेऊया हाजेर साहेब आन्सरां एक तुवें ताका पयशे दिल्या पयलीं तातूंतल्यान ताणें ताका दिल्या तो आपूण कितें दितलो ना एक मिनिट सीएम या हांव मास्क केल्ले करते हांव उलयतां 2 मिनटां हांव उलयतां हांव दिता न्ही म्हाका सादो सिंपल हांवें क्वेश्चन विचारला फोर्स मेजर क्लॉज आसा आनी युनियन गव्हर्मेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगला काय कितें इतलेंच म्हाका आन्सर दिया मागीर फुडल्या आमी पळयता. at present there is no force major clause in this case at present कित्याक ना कोणी घालूं ना I'll verify it at present आसपाकूच जाय स्पीकर at सर present म्हटल्यार दुसरी गजाल आसा त्या एजन्सीन ते पेमेंट केल्ले आसा ऑर्गनायझरच्या बाबतीत वेगळो विशय हा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां सांगला काय कितें स्पीकर सर ए राव रे म्हजो युनियन मिनिस्ट्रीन तुमकां युनियन गव्हर्मेंटान तुमकां सांगला काय कितें ती क्लॉज घाला म्हणून स्पीकर सर मास्क केल्ले करते स्पीकर सर स्पेस बुकिंग जे आहा स्पीकर सर स्पेस बुकिंग जे आहा ही पयली स्पेस बुकिंग थंयचीच ती कंपनी ऑर्गनायज करता ती बुकिंग करताली मागीर ती बुकिंग करता करता आमचे जे एजंट आहा तांकां त्या टायमार ती स्पेस बुकिंग मेळपाक जाय ती मेळना समज आनी आमी ती करना समज रोखडीच आला आमकां दुसरे टायम तेजे भितर इनवॉल्व जावपाक मेळना आनी पार्टिसिपेटूय जावपाक मेळना स्पीकर सर आमकां तें रिलेशन घट धरून रावपाक जाय खंयचें भायलें आमचे जे इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो त्यो मेळपाक स्पेसी मेळपाक खूब कठीण आसता अश्योच मेळना थंय पयलो पयसो घालपाक पडटा मागीर आमी एजंटाक सांगलें आमचे जे एम्प्लॉयमेंट जे एजन्सी आहा तांकां सांगलें की तो पेमेंट तुमी करात आनी ते पयशे आमी दितले गव्हर्मेंट तुमकां त्या रितीन आमी ते स्पेस बुकींग करतात थंय त्या रितीन तेजे पयशे तशे उरले कळ्ळें तुका आनी ते पयशे आज ते आमकां ते करनात म्हटल्यार हे पयशे आमकां परते मेळटले एजन्सी कडल्यान तें कांय तेजे भितर कांय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर दुसरें आतां हेणी जे आमचे दिगंबर बाबान सांगलें तें PR एजन्सीचें PR एजन्सी 18 म्हाका तेणेंच म्हटलेलें की बाबू ते कित्याक घालता की ते वेस्ट जाता पयशे पण त्रास म्हाका जालो 1.5 वर्स PR एजन्सी नासतना आमी टुरिजम चलयतात म्हाजेर कांय आरोप करतात तूं जाणा आतां स्टँड केलो रिप्लाय कोण दितलो आमचें टुरिजम कशें चलता हें आरोप खंय केला रे तुका तूं करीत आसता प्रश्न विचारला मरे 30% स्पीकर सर सांगना कोविडान सगळे बंद असताना सर. हो घरा असताना 40 लाख टुरिस्ट आयले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता मागीर एजन्सीयान कितें जाय सर अरे गरज ना देव आमकां गोंयचो साहेब लोकांक हाडटा हांगा स्पीकर तुजी सर गरज ना थंय स्पीकर सर तुम्ही फकत थंय राव, स्पीकर दिगंबर, हांव सर सांगतो हे स्क्रॅप करचे हे सगळे शोज सर. हे काय नाही सगळे गोलमाल हो गंबर सर हो गोलमाल फुल गोलमाल स्पीकर सर स्पीकर सर गोलमाल एकाच कटले ते सगळे कारण हो सगळे स्पीकर स्पीकर सर 4 वर्षांत 33 कोटी स्पीकर सर पण 33 टुरिझम कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम 33 कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम स्पीकर सर 33 कोटी रुपया म्हणजे चिता तुम्ही कितले ते स्पीकर सर स्पीकर सर 33 कोटी डिस्कशन घ्या हाफ एन आवर स्पीकर सर डिस्कशन घ्या हाजेर स्पीकर सर ना एक मिनिट दिगंबर डिस्कशन घ्या स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन माग हाजेर स्पीकर सर ह्या हावसात डिबेट जाल्ली ऑन PR एजन्सी आनी ताणें सांगलें की आपल्या PR एजन्सी नासतना करता म्हणून PR एजन्सी नासतना 2018च्यान टुरिझम डिपार्टमेंट काम करता कांयच म्हज्या आनी वांगडा बरें कांयच काम complaint- करता. हांव एप्रिशिएट केलें मरे Good. हांव म्हणलें टुरिझमाचें नांव पेड्ड्यार जालें ना आनी चीफ मिनिस्टरान तेन्ना म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण
इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक सांगता कितेंय तांचे जर आसत पब्लिसिटीचे आनी हाजे जाल्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान करचें तुम्ही आनी आतां इतले पयशे खर्च करून नवे पी आर कित्याक ओपन घेतात होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक करपा लाय म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडल्यान की तुजो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पी आर एजन्सी बेश्टेच पयशे खाता ते कांय करना ताणें बरें काम केलां वयल्यान हांव म्हणटा 2 वर्सां पी आर एजन्सी नासतना जर टुरिझम डिपार्टमेंट चलपाक शकता वाय यू रिक्वायर पी आर एजन्सी हो म्हजो सिंपल क्वेश्चन आहा 18 ते 21 मागीर तुमी कितें करता एक समज क्लार्क रिटायर जालो 2 वर्सां डिपार्टमेंटान चलयलें काम तुमी म्हणटा मागीर पोस्ट सँक्शन करता आसतना 2 वर्सां डिपार्टमेंट जर बरो चलता क्लार्क नासतना हो पोस्ट कित्याक जाय काय म्हणून सेम प्रिंसिपल एप्लायज हियर आणि यू आर ऑन रेकॉर्ड दॅट डे दॅट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वी विल आस्क इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट टू डू द वर्क म्हणून स्पीकर सर एक म्हाका मिनिट यू टेल स्पीकर सर स्पीकर सर सांग न्ही ताणें एश्युरन्स दिल्लें म्हाका स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर तुवें ह्या क्वेश्चनाक तुवें जो टायम दिला खरोखर हांव तुका मानता स्पीकर कित्याक हो सारको एकदम गरजेचो विशय जावन आसा सगळ्या अख्ख्या गोंयकाराचो स्पीकर सर हेजे भितर पारदर्शकता ही आसपाक जाय आनी हें चलपाक जाय हांव कित्याक प्रावड आहा हेजे भितरल्यान म्हाका गोंयकारांनी आनी स्टेक होल्डरांनी आनी सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केला ह्या फाटी हांव आसिसर टुरिझम वाडत गेला आनी हांव तुमकां लास्ट इयरचे सांगता 20 तुगेलें 2020 आमच्या गोंयान सरप्रायज तुमकां न्यूज आसतली केपीएमजीन जेन्ना सर्वे केली 1,50,00,000 हो गोंयान टुरिस्ट आयलो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयकून घ्या 1 कोटी आयलो 1,50,00,000 हे माझे विधानसभेन 2020 म्हणजे लास्ट इयर 2020 म्हणटा तो ना 2019 स्पीकर सर स्पीकर सर 1920 स्पीकर सर स्पीकर सर आयको सोदना मरे आयको सोदना स्पीकर सर लास्ट इयर तुमकां सांगता लास्ट इयर जो सर्वे केला केपीएमजीन हे सर्वे रिपोर्ट 1,50,00,000 हो माझो रेकॉर्ड आहा थंय सारको असेंब्लीन उलयता 1,50,00,000 स्पीकर सर इंटरनॅशनल लेवलाचेर चर्चेल एक मिनिट घे एक मिनिट घे मार प्लीज एक मिनिट मागीर उलयता हो टुरिस्ट आज गोंयान आयला आनी हेजो बिझनसय अख्ख्या गोंयकाराक मेळ्ळा चर्चिल बाब हे तुमी जाणा let him answer. ही एक संधी म्हाका मेळ्ळी की ह्या टुरिझम मंत्री जावन की येदोळ्ळी आनी ह्या पीआर एजन्सी म्हणनाका ताका ती एजन्सी ती इव्हेंट मॅनेजमेंट स्पीकर सर ह्या टुरिझम इंडस्ट्री वयर सरपाक जाय म्हणून आमी रात दीस काम करतात मेहनत करतात आमचो अख्खो डिपार्टमेंट एमडी तुगेलो डायरेक्टर तुजो जे SLMPCचे मेंबर जे तज्ञ आमी घेतल्यात त्यांच्या थ्रू आज आमी इतली पर्यंत झेप मारल्या जे केन्नाच कितलेच वर्सां जावना आज आमी टुरिझम पॉलिसी काडटात आज आमी टुरिझम प्लॅन येता आमचो हे कोणी केला बाबू आसगांवकर मंत्री आसतना जाल्ले विदाउट पीआर एजन्सी 2 वर्सां काम केला ते आमी दाखवून दिला तुवें सांगल्या उपरांत ते हांवें करून दाखयलेलें आतां इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान तो समज म्हाका दिता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना आमकां खंयचो पयसो करपाचो ना हांगा आमकां काम करपाक जाय गोंय वयर हाडपाक जाय आनी तें करून दाखयला आनी हो रिजल्ट आहा म्हाज्या assurance from the chief minister he had given me that assurance I just want that you ask information department to hand over नाजाल्यार तुमी बेश्टाच पीआर एजन्सीक 90 लाख रुपया 1 कोटी रुपया फारीक करता म्हयन्याक जे ताणें 2 वर्सां दाखयलां कांय नासतना सर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द टुरिझम पॉलिसी टुरिझम बोर्ड जो आसा पळय न्ही इट इज कन्सिस्टिंग ऑफ द TTAG आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स ह्या टुरिझम बोर्डाचेर आसा टू फायनलायज्ड वीथ ओके इदर वीथ द मार्केटिंग प्रमोशन अदरवायज वीथ द PR एजन्सीज द टुरिझम बोर्ड वील टेक द डिसिजन ओके एंड त्या खातीर सगळे जे आसा स्टेक होल्डर सगळे जाण दोज आर पॉलिसी जेंका टुरिझम बोर्डाचेर रिप्रेझेंटेशन दिला हांव आनी मिनिस्टर टुरिझम प्रमोशन बोर्ड आहा इन कन्सल्टेशन वीथ देम ओनली इधर टुरिझम प्रमोशन कशें करपाचें मार्केटिंग प्रमोशन कशें करपाचें PR एजन्सी घेवपाची केन्ना दॅट टुरिझम प्रमोशन बोर्ड वील टेक द डिसिजन जालें स्पीकर सर आमी टुरिझम मिनिस्टर आसले
आतां संवसाराक खबर आहा गोवा इज अ टुरिजम हब. ही इव्हेंट करपाची गरज ना. साफराज साहेब आसता आनी लोक येयीत आहा. बिश्ट्या कित्याक पयशे म्हणटा तुमी? कित्याक म्हणटा पयशे? सांगता आमी स्पीकर सर इव्हेंट करपाची गरज ना. स्पीकर सर मातसा उलोवपाक दी प्लीज. तू उलयता म्हाका उलोवपाक दी उलयता please. सांग. हे मोडल्या म्हणून मागीर इतले आयल्यात. हांव कितें म्हणटा आज आख्खो संवसाराचो लोक धांवून येवपाक सोदता गोंयांत. इव्हेंट करपाची गरज ना. बिश्टे पयशे काबार करूं नाका तुमी. कित्याक आतां गोंयचो एक टुरिजम हब म्हण जालो आहा तो आतां तुमी कूड साडून मातसो पिड्यार करूं नाका इतलेंच. नाही स्पीकर सर जो लोक येता अख्खो वर्ल्डाचो हो कित्याक येता? कोण हाडटा? कोणे फेमस केला? कोणे हेजे प्रमोशन मार्केटिंग केला? गोंयचो अरे साहेब गोंय आयलो, कितले आख्खो संवसार येतलो गो. तुझ्या टायमार कित्याक येवना? हाय, कितलो कोण आयला तुझ्या टायमार? अरे त्याचो काढू फिगर हॅलो मागीर आमच्या स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर बाबू आसगांवकर स्पीकर एक सर. लहान बिझनेसमॅन जायत पण स्पीकर हांव जाणा की बाबा 15 लाख मोडल्याला 100 लाख येवपाक जाय म्हणून हे जाणा. त्याच रितीन हांव काम करता स्पीकर सर. स्पीकर सर स्पीकर सर आम्ही स्पीकर एक मिनिट Okay, finish. तयार केला लोक येवपाक. Question number 2. आम्ही त्यात तयार केला. आज स्पीकर तयार सर करपाक गरज ना. लास्ट एक मिनिट लास्ट आम्ही जे काम केला स्पीकर सर I called out. टुडेचे सर आम्ही तयार केला. मास्तर रे मागे उलय हांव उबा माय कर तिथे सांग रे कायदे सगळे मागे बस स्पीकर सर आम्ही इतले काम केला हे आमचे गव्हर्नमेंटान चीफ मिनिस्टराच्या आधाराचे चीफ मिनिस्टराच्या आशीर्वादाचे आमकां इंडिया टुडेचे बेस्ट स्टेट अँड बेस्ट बीचीस कोस्टल डेस्टिनेशन अवॉर्ड आमकां मेळ्ळा. WTCII चे डेस्टिनेशन लिडरशिप अवॉर्ड 2019 आमकां मेळ्ळे. Okay. नॅशनल टुरिझम अवॉर्ड बेस्ट स्टेट फॉर एडव्हेंचर टुरिझम अवॉर्ड Honorable 2019. Minister, everybody. Enough. Sit. 1 minute. 1 minute. ट्रिपवायझर Honorable Minister, please sit down. गोवा 11 नंबराचेर वर्ल्डान 11 नंबराचेर आमकां award सर तू कितें अलाव करता हें? हांव क्वेश्चन आय एम द पर्सन हू शुड आस्क. आमी 30% घेता ते घेता भाशणूय दिता इतले 30% भाशण चड दिलें. स्पीकर सर एका मरे पडते एका ते फॉर्मलीन जाय Question number 2. पैसे करपाचे To ask star relative आणि धांवपाचे काय ना. त्याने पहिली त्याने मिनिस्ट्री घेतली मिनिस्ट्री टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्ट्री असलेलो शिप लाईन ओडपा पयशे घेतालो. Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 2B. 2B. 2B कोण रे? Speaker sir, answer as per circulated in the house. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय की ही एरिया जी घेतिली ही बरी व्हडली एरिया आसा आनी म्हाका रिप्लाय दिला त्या कोतान एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत वॉज टू बी शिफ्टेड देर. वेदर गव्हर्मेंट हॅज शिफ्टेड द एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत देर? Speaker sir, the area what we have taken is a big area, हांव मान्य करता आणि very consciously ही व्हडली एरिया घेतलेली 868.48 स्क्वेअर मीटर. कारण एकूच मान्य लीडर ऑफ ऑपोजिशनूय पावला आसतले डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत जुंता हावजान कितली जुनी बिल्डिंग कितली कंजेस्टेड आसा आणि कितलेशे वर्सां नवीन प्रिमायसीस आमी सोदताले. ही प्रिमायस आख्खे डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत थिंगा शिफ्ट करपा खातीरूच घेतलेली आसा. इवन BDO's ऑफिस आमी थिंगा शिफ्ट करतले बिसायड्स दॅट. सो एंटायर थिंग अबाउट DOP विल बी शिफ्टेड इन माइल्स हाय. Now, Sadhya, you say that technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? Your reply says that only technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? And when you plan to shift the entire directorate? Speaker sir, ही आमी प्रिमायस घेतलेली खरे पूण आमी ती फर्निश करपा खातीर GSIDC कडेन आमी पयले सुरवाते दिल्ली. तेणी जेन्ना आमी रेंटेड प्रिमायस घेता
ती फर्निश करपाक तेणी ऑलमोस्ट 3.5 crore कोट केलो आनी ही फायल तुमकांय खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा बिकॉज ऑफ द फायनान्शियल क्रंच फायनान्स ऑल्सो डीड नॉट क्लियर इट वॉज डान्सिंग अप एंड डावन एंड रायटली सो मागीर ती प्रिमायस आमी बेश्टीच उरता म्हूण पार्ट ऑफ स्टॅब्लिशमेंट सेक्शन टेक्निकल सेक्शन्स थिंगा शिफ्ट केले आनी सादी बेश्टी फर्निचर खूंय सावन आमचे डिपार्टमेंट वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटांसून इवन फ्रॉम तालिगांव पंचायत चेअर आनी हे टेबल म्हूण नाका म्हूण आमी थिंगा तेजो वापर केलो सारकी प्रॉपर कॅबिन्स बीन ना आतां आमी कितें केलां टू सेव मनी आवर एज यू मस्ट बी अवेर आमी आमचे ओन टेक्निकल सेक्शन केल्ले आसा आनी टेक्निकल सेल केले उपरांत आमी डिसायड केले मान्य मुख्यमंत्र्या मेळोन सांगले आमी हे करता एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एट कॉस्ट प्रायस आवर टेक्निकल सेल ओनली वील डू इट फ्रॉम 3.4 crore ना सांगता ते म्हजो क्वेश्चन ना सांगता ते द कॉस्ट हॅज कम डावन टू 95 lakhs ओनली एंड विदिन द नेक्स्ट 5 to 6 months this work will be complete and entire DOP will be shifted in this particular premise. सर हांव कित्या खातीर सांगता कितें जाता गव्हर्मेंटाक एक संवय आसता प्रिमायसीस घेतात प्रिमायसीस घेता त्या दिसाच्यान रेंट स्टार्ट जाता आमी हें पळयलें स्पेसीस बिल्डिंगाक पळयलें कंट्रोलर ऑडिटराचो रिपोर्ट आहा स्ट्रिक्चर्स आहा आय एम एक्झामिनींग दोज तातूंत कितें आसा 2 वर्सां ती बिल्डींग तश्या तशी दवरली वर्साक कितलेशे कोटी रेंट फारीक केलो मागीर इट इज आतां हांगाय तशें जालां हांगा कितें जालां तुजें इंटेंशन वॉज गूड टू शिफ्ट एंटायर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत We देर have shifted आनी partly. We have आतां shifted partly. तुमी ती 2018 घेतल्या 2018 आज 2021 जाली आनी आमी तांकां गव्हर्मेंट रेंट पे करता गव्हर्मेंट इज पेईंग रेंट टू 2.95 crores पे केल्या तुमी वाय आय एम टेलिंग यू यू आर गोईंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्पेसीस बिल्डींग कित्याक तुजें ऑफिस म्हणजे 860 स्क्वेअर मिटर जागा थंय जस्ट बिकॉज फर्निशींग जावना हें जावना म्हणून उरतली तुमचें ऑफिस थंय शिफ्ट जावना कॅन यू गिव मी स्पेसिफीक एश्युरन्स दॅट विदीन नेक्स्ट 3 months or 4 months एक रूम 1 square meter 1 inch ऑफ द लँड वॉज नॉट टेकन इन टू पोजेशन वॉज नॉट युटिलायज्ड बट वी हॅव पेड crores of rupees rents. Will you allow me to answer? Speaker sir, मान्य आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तेंचे हांव मानपा रेडी आसा की इट शूड बी युटिलायज एज सून एज पॉसिबल शिफ्ट DOP एज सून एज पॉसिबल आमी प्रयत्न करता आनी तुमी पळय म्हणटा कांयच्या कांय एअरकोडेन गोडे मोडले आसतले पयशे हांव मुद्दम तुका कंपेरेटीव स्टेटमेंट इवन ऑन रेंट दिता सांगता ते ना कित्याक दिता ते सांगता हेजे पयलीं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान ते ऑक्युपाय केल्ले हेजे फुडें दुसरे आमचे GFDCन ऑक्युपाय केल्ले तेन्ना वी टूक मच लेटर पयलीं गेल्ले ते रेंट पर स्क्वेअर मिटर इट वॉज कमिंग 1233 तेजे फुडें दुसरे डिपार्टमेंटान 1200 आमी घेतला 1000 पर स्क्वेअर मिटर वीच इज मच सबसिक्वेंट इव्हेंट आफ्टर सेवरल मिन्स आफ्टर 2 years वयर खरें म्हणटा आमकां वयल्यान माग पडपा जाल्ले बट आय एम व्हेरी कॉन्शियस एक पयसो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट करपा नाका म्हणून हे टेक्निकल सेल केला पंचायतीनूय सगळे कामां फास्ट जातले क्लियरन्स मेळोन आमची ओन स्वता कामां आसा हे भाशेन जे आमी 3.5 कोटी मोडपाचे आहा ते उणेच उणें 95 lakhs भितर तुका हांव हे हावजान सांगपाक सोदता म्हाजी प्रयत्न चलता कित्याक 6 म्हयन्या भितर आमी ते एंटायर DOP शिफ्ट करतले काम कंप्लीट करून कारण एकूच तुमी थिंगा पळयला जाल्यार आमच्यो केस्यो घेता एडिशनल डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर केसीस घेता केन्नाय तूं वच आदोगाद बेश्टे अशें चिडोन उरता थिंगा बाकीचे क्लायंट येता चिड्डोन उरता एवरी डे अबाउट 50 people आर जस्ट स्टँडींग देर इज नो प्रॉपर कोर्ट रूम आनी सगळे कोर्ट तुमी सांगता तशे स्पेसीस आसा वन्स दीस इज शिफ्टेड टू मायल्स हाय बसीन देंवलो सोमतो पंचायत ऑफिसान पावलो लिफ्ट आसतले सगळे आसतले जाणटेल्यांकूय त्रास पडपाना ताका लागून म्हाजी प्रयत्न चलतली ह्या सरकाराची प्रयत्न चलतली जाता तितले बेगीन थिंगा वचपाक डेफिनेटली आमी वयतले. Question hour over. Question hour is over. Speaker sir, I would like to get a. I just want to. Ekut matter. I would like to get a matter of urgent importance in front of the house. Speaker sir, कानोळे बागान एक फॅमिलीक बायलो एक दिल्लीवालो येता घरांतल्यान भायर काडटा मारता आनी स्वता थंय एक्शन घेवपाक जेन्ना ही वतात
तेन्ना पुलीस हाजेर एक्शन घेना. SP, DYSP, concerned police station, तांच्या कडेन उलयतकच no action is being taken. This pertains to survey number 129/5 काय by 6 of कांदोलीम village. आता स्पीकर सर, काल म्हाका दिसता लोकल आमदाराकूय मेळून जाल्लें आसा. मेन इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, हे गोंयकार लोकांक मारप जाला, लाट्यांनी मारून जाला. एकटो हॉस्पिटलान जो वाचोंक गेल्लो ताका आजिलान घाल्लो आसा, दुसरो जो वाचोंक गेल्लो ताका तुमी अरेस्ट केला विदाउट एनी ऑफेन्स. अँड द केस which should have put on this Delhi people आतापर्यंत एक्शन घेतिल्लें ना स्पीकर सर. म्हाका ऑनरेबल CM कडेन इमिजिएटली हाजेर कारवाई केल्ली जाय, एक्शन केल्लें जाय आनी गोंयकार लोकांचेर जी इनजस्टीस जाल्ली आसा ती जस्टीस दिल्ली जाय. स्पीकर सर, आमचे मिनिस्टर बाब मायकल लोबो हांणी काल म्हज्या लक्षांत हाडून दिला विशय आनी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. आज ताजेर एक्शन जालें. आजूय जावना आतापर्यंत जालें. आतां जालें. थँक्यू. बरोबर. Shri Digambar Kamath, please. स्पीकर सर, 0 वराच्या पयलीं हांव एक माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिता. एकच गजाल की आमी पयर हांगा फ्रिडम फायटराचे हाजेर उलयले. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें तेन्ना की आपणें तांकां आपयले, ते येना, ते येवपाक तयार ना आनी ताका लागून आपणें लेटर दिवना अशें म्हणून आपण तांकां आपयलें. काल चीफ मिनिस्टरान लेटर दिलें. लेटर दिवपाचेंच आमचें म्हणणें आशिल्लें की तें रिजॉल्व जावपाक जाय. पूण म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरान तें लेटर सिन्स सगळ्या हावसा भितर ताचेर डिस्कशन जाल्लें, सगळ्या आमदारांनी रिक्वेस्ट केली. चीफ मिनिस्टर शूड हॅव एटलिस्ट इन्फॉर्म्ड अस आनी हांगा टेबलाचेर दवरपाचें कदाचित लेटर आनी कोणाकय ताणें कोणाकय म्हणजे अशें म्हाका दिसता की शूड हॅव सेंड सम मिनिस्टर एंड ऑल समबडी टू हँड इट ओवर टू दॅम. तुमी प्रेसिडेंट मातसो रॉंग करनाका वेन स्पेशली हावस इन इट सेशन. इतल्यान म्हज्या चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक. स्पीकर सर, 0 ओवर under rules of procedure and conduct of business, I hereby give notice for 0 hour mention of urgent fear and apprehension in the minds of the people about non-availability of security guards at Cap the Rama Fort. Cap the Ramaचेर security आसताली. थंय हालीं खूब डेथ जावपाक लागल्या, कोण पडटा कोण मरता आनी ताका लागून सेक्युरिटी, दीस फोर्ट इज आर्किटेक्चरल एंड हेरिटेज इम्पॉर्टंट, नीड्स टू बी नेसेसरी सेक्युरिटी तुमी दवरची. काडले जाल्यार हांव नको काडल्या काय कितें जालें काय रिन्यू जावना कितें जालां. पूण म्हाका दिसता अर्जंटली स्पीकर सर तें गरज आसा काय तुमकांय लागता तें, कारण तें कितें जाता हालीं खूबच डेथ जावपाक लागल्या. कोण पिकनिके वता आनी कितें वता आनी तें कोफजांव जाता. सो आय वील रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू से दॅट ही शूड इमिजिएटली सी दॅट दीस सेक्युरिटी इज प्रोवायडेड. सांजे आसा, सकाळची 9:30 to 5:30 आसा सद्या, एक आसा एटेंडंट एक आहा. पूण रातचो ना सद्या, पूण दिसांनी दवरलो आसा. पूण तो आमी दवरतले. रातचे भुरगे ते कोण पिकनिकेक वता, पयर एक डेथ जालो पळय, ते सगळे आयिल्ले म्हाका मेळपाक सांगपाक. Shri Wilfred Desa. हय, म्हजो आनी एक आहा, 2 आसा. स्पीकर सर, 2 0 ओवर आसा. स्पीकर सर, apprehensions in the minds of the local artists about failure of the government to provide financial assistance grants during annual festival of touristic importance. हांव आर्ट एंड कल्चराच्या मंत्र्याचे नजरेक हाडटा की एक इव्हेंट नातालाच्या दिसांनी जुवारी पुला कडेन जाता. तुवें पळयलां आसतलो, सगळे पळयता. जवळ जवळ 1000 नकेत्रां ती एक फॅमिली आहा, हजबंड एंड वायफ, आनी ती लायतात आनी लोक खूब थंय पळोवपाक वता. आमी वता आसतना मुद्दाम थांबोवन थंय भितर वता पळोवपाक आनी तें बरें दिसता पळोवपाक. ट्युरिस्टीक गाडयो थांबता थंय वता. आतां तांकां पयलीं केन्ना तरी मिनिस्टरान तांकां हेल्प केला अंडर आर्ट एंड कल्चर. गेल्ले 2 वर्सां काय तांचें एप्लिकेशन रिजेक्ट केलां. सो हांव पयर गेला तेन्ना तांणी म्हाका सांगलें की तांकां कितें जाल्यार आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर की कित्याक तूं तुमकां कदाचित स्कीम बंद केल्या कितें केल्या, पूण अशे एक्सेप्शनल केसीस ट्राय टू हेल्प देम समथींग. कारण ती आपले पयशे घालून करता. दे डोंट रेज फंड्स. तातूंत भितर एक गजाल लक्षांत दवर की ती कोणा कडल्यान पयशे मागपाक वचना. दे स्पेंड देअर ओन मनी आनी इट हॅज बिकम इयरली येतें सगळे जाण पळयता आसतना म्हाका हेवटेन वता आसतना त्या जुवारी पुलाचेर ते सायडीक करतात. सर, नोंद केल्या तुमचे हेची 0 ओवरची, पूण एकूच आमचे कोविड-19 असल्या कारणान पेंडिंग असल्या कारणान म्हणून आमी कोणाक फायनान्शियल ग्रांट दिले ना. नेक्स्ट इयराच्यान 1st of April वी आर गोइंग टू रिलीज अ फायनान्शियल ग्रांट आनी द 1st of April प्रोसेस सुरू जातलो. सर,
Sir, I would like to make a mention to the following matter. Fear and anxiety in the minds of villagers due to construction of Western Bypass Road, which is dangerous to vehicular traffic at crossing level at Dongori, Rumbuder, Gorvati, Nuve and Matol Verna due to non-stalling of traffic signals and street lights on this stretch. Action the government intends to take to install the traffic signals, street lights on stretch of Western Bypass between Nuve to Verna to avoid accident and loss of life and property. Speaker sir, Nuve Western Bypass so आता दोनों साइडीन ओपन जाला हा. पहिले एक साइड आसताली, आत both sides चालू जाला आणि थिंगा रामलज आणि ट्रॅफिक सिग्नल ना. लास्ट टाइम म्हाका असेंब्ली एश्युरन्स दिल्ले थिंगा ट्रॅफिक सिग्नल घातले म्हणून. आतां आमकां एक प्रायवेट CSR फंडाचे ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक एकलो मेळ्ळा आनी आमी काल मिनिस्टराक मिटींग केल्या with that Real Alliance Enviro Solutions and Engineers. मुगे रिक्वेस्ट मिनिस्टराक तांकां जाता तितू बेगीन NOC दिवपा आनी हे लायट्स ट्रॅफिक सिग्नल घालून घेवपाक. Speaker sir, I would like to get a matter for zero-hour mention to the Honorable Chief Minister. Fear and anxiety in the minds of the people of Porvorim due to haphazard planning of the area owing to increasing number of government, commercial and residential complexes. Porvorim is categorized under the urban status. However, the constituency still faces major water, electricity, garbage and sewerage problems. Therefore, it is imperative to commission the water treatment plant so as to ease out the water-related problems of the area. In addition, the government needs to revisit its Har Ghar Nal concept, considering that many parts of the state still lack proper water supply altogether, which would make the concept of having a tap redundant. The people of Porvorim are also concerned about the electrical issues in the area. The streetlight poles are either non-functional or require frequent repairs, and a lot of streetlight poles are not having LED fittings due to shortage of the same. This results in areas with dark spots, frequent accidents and security issues. We are still awaiting the streetlight policy. Furthermore, there have been concerns on the pendency of the sewage treatment plant, wherein the land for setting up the plant is still pending clearances. Similarly, other vital projects of the constituency like the housing board market, multipurpose panchayat ground, proposed fire station, science park, PDA garden, tourism art park also need to be made operational. The steps government proposes to take in this regard. स्पीकर सर, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळे इन्स्ट्रक्शन्स दिता, सगळ्यां कडल्यान रिप्लाय घेतले. न्ही एकूच कितें आसा न्ही, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावराक म्हाका दिसता आयदर ही नीड्स द सपोर्ट फॉर द गव्हर्मेंट इन टर्म्स ऑफ द LED फिटिंग्स. आमकां मेन प्रॉब्लेम कितें जाल्या, खुबशे पोल्स एम्प्टी आसा, फिटिंग्स ना. सांगले जाल्यार स्टोरान ना, दे आर ओन्ली रिप्लेसिंग द एक्झिस्टिंग फिटिंग्स. सो त्यो एरियाज मातच्यो पळोवच्यो. करता हांव दिता इन्स्ट्रक्शन. पॉलिसी रे नेक्स्ट पॉलिसी रे म्हणजे आनीक आसा स्पीकर सर, आनीक आसा. Speaker sir, if I could ask for a calling attention, but I'm pleased the speaker has given me zero mention, and I would like it to bring it to notice of our Deputy Chief Minister, Mr. Babu Kolekar, TCP. Speaker sir, fear and anxiety of the people in Karona/Aldona village on account of the approval granted to a private party to set up a private sports complex in survey number 320/1. Speaker sir, the Town and Country Planning Department had recently accorded an approval to an individual person for construction of a private sports complex in the Comunidad land, earmarked as a playground in respect of survey number 320/1 of the village of Aldona, Bardes, Goa in the Regional Plan 2021. Upon being informed about the said fact, I immediately approached the TCP minister who, upon perusing the documents and being convinced about the illegality, immediately directed the revocation of the approval granted, and I am greatly thankful to the Honourable Minister for his quick action. Speaker sir, the property came to be zoned as a playground only on account of the resolution passed by the Gram Sabha, and the said property along with other properties were proposed to be developed by the government for the construction of a playground, and the said resolution was not meant for development of private properties into sport complexes,
and in the process convert the same into open air halls for weddings and parties. This is an important point to note, Speaker Sir. What is shocking is that the assistant planner of TCP submitted a false report confirming the existence of an 8 meters road on site when in fact the road is less than 5 meters. And while the contour plan obtained by the villagers showed a depth of 80 centimeters from the road level, the assistant planner has reported it as only 45 centimeters to get the same legally approved by disregarding the fact that the said property is a water catchment area and surveyed under survey number 320/1. Speaker Sir, I request the Honourable Minister, TCP Minister, Deputy CM, to assure this August House that no approvals will be granted to any private individuals for carrying out any development of a private sports complex of any individual persons in the property bearing survey number 320/1, and also the entire area earmarked as playground for the village of Aldona/Karuna as the said property 320/1 belongs exclusively to the Comunidad Fraternal de Aldona and is hereby marked as a playground in Regional Plan 2021 solely for the villages of Karuna/Aldona. Speaker Sir, I want to request the Honourable Minister and give me an assurance of the House to order a vigilance inquiry immediately in respect of the approval granted by the TCP officer and that particular officer. I want an assurance from you, Speaker Sir. Thank you. स्पीकर सर हे जिरावर मेंशन जे आमचे माननीय सदस्य बाब कल्याण टिकलो आनी सांगले त्या प्रमाणे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी पयलीं तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ली पूण मागीर सरपंचांनी कांय क्वेरीज रेज केल्ली काही आमचे लोक येवन तेमी बी ऑब्जेक्शन हे केल्ले उपरांत आमी ताबडतोब टॅक्निकल क्लियरन्स रिवोक केली आतां ते कोर्टाक गेल्ले आसा पूण तांकां परत दिवपाचो प्रश्न येना की एक वेळ लोकांनी आमची नदरी हाडून दिल्ली आसा की थंय ती एक्टिविटी जावपाक जायना पूण ताची इन्क्वायरी जावपाची गरज स्पीकर सर कित्याक तांच्यानी 8 मीटर रोड आसलो तो 5 मिटर्सान 8 दिला आनी ते इट्स अ वॉटर कॅचमेंट एरिया ऑल्सो आमी रिवोक केली न्ही वय पूण एक्शन घेवपाची गरज आसा न्हू हांवें जात बेतले कशें जातलें ते एश्युरन्स जाय म्हाका एक्शन घेवपाचें न्हू स्पीकर सर 8 मीटर आसले ते 5 मीटर 8 मीटर दिता मागीर ते अप्रूवल दिला न्हू मिसगायडींग द डिपार्टमेंट दिस नॉट हॅपन जेन्ना नदरेक आमच्या लोकांनी हाडून दिली आमी रिवोक केली न्ही पूण एक्शन घेवपाची गरज आसा Honourable Member Sri Rohan Khawte. Speaker sir, a calling attention actually जाय आशिल्लें पूण I would like to put it to the House, to the Honourable Chief Minister, for 0 hour mention. Apprehension and anxiety in the people of the state due to the unwarranted firearm safety training course mandated during gun license renewals. Rule 24 of the Armed Rules 2016 mandates the safety handling training to be undergone only by those applying afresh or those who have undergone the training during the issuance of their primary gun license. However, the people belonging to senior citizen category, farmers, army officials, and individuals holding a firearm for self-defense are also forced to undergo the safety training, which was not mandatory while getting their primary license. In addition, Speaker Sir, government has to consider that not everyone can access the sophisticated training system and can afford the exaggerated processing fees. Therefore, there is an urgent need for issuing appropriate guidelines and SOPs in order to put this issue to perspective. Government should immediately act on priority basis. Speaker sir, एकूच मिनिटान सोपयता. आज ह्या लायसन्स रिन्युअलाक वतात. रिन्युअलाक वता आसतना एक कॅटेगरी पडटा आर्मी आनी डिफेन्स who have fought a war. They have been told to take training. सेकंड कॅटेगरी पडटा शेतकरी वर्ग जे आमी सारके बारीक समाजाचे लोक म्हणटात त्या लोकांक जे करता दॅट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स त्या लोकांक ऑनलायन बी कांय कळना आनी फीजूय सद्या परवडना पूण तांकां सांगलां ट्रेनिंग करचें पडटलें फॉर रिन्युअल तिसरी कॅटेगरी पडटा स्पीकर सर सिनियर सिटीजनाची जे सिनियर सिटीजन कोविडाच्या मगजमारीन आमी भितर रावंक सोदतात तांकां ट्रेनिंग करपाक लायता आतां आनी एक कॅटेगरी जाता स्पीकर सर जे लोक इनहेरिटन्स ऑफ फायर आर्म्स घेवन आयिल्ले ते वापरना ते फक्त शोक दवरिल्ले असतात तांचे कडेन ते लायसन्सर आसता तांकां सांगता हे ट्रेनिंग कर म्हणून आनी पांचवी कॅटेगरी आमच्या सारकेली जी while giving the license there was no training and section 24 clearly states speaker sir ki every license may at its expiration and subject to the same conditions if any as to the grant thereof be renewed by the authority mentioned in schedule 2 as renewing authority within a period of 30 days on receipt of the police report हांगा खंयच मेन्शन केल्लें ना जेन्ना विचारता स्पीकर सर कलेक्टर सावथ म्हणटा एमएचे गायडलायन्स हांवें आरटीआय मागून घेतली एमएचे गायडलायन्स ना लोकल आरटीआय मागली की तुमी ट्रेनिंग कशें करचें पडटा ते
मॅजिस्ट्रेट रिप्लाय करता इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोक्युअर्ड फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून. हातून स्पीकर सर नॉर्मली पुलीस ट्रेनिंग अकॅडमी सुद्दां आशिल्ली, इट वॉज ओके. देर इज वन एजन्सी इन पोंडा which has been told to carry out this particular training, आणि this particular thing आता कित्याक आयला हो परत प्रश्न पडटा. आमी जेन्ना गन डिलरा कडेन घेतात तेन्ना वी आर टोल्ड अबाउट द गन्स which are purchased by people like us, we have been trained at that particular time, including the use of ammunition. तशेंच बाकीचे कॅटेगरीचे आसा स्पीकर सर प्रॅक्टिकली हातून बसूंक शकना. ताज्या खातीर I would request the Honorable Chief Minister to revisit this and ensure that this is cancelled so that we are able to move आणि लायसन्साची सगळी सध्या कलेक्टरची ऑप्शन आसा ती स्पिडी क्लियर जातली. Speaker sir, I look into the matter. This is Giroir mentioned. I look into the matter. सांगता आपल्याक हांव पळयता न्ही. आमकां सगळ्यांक हें येता, वी आर ऑल आर्म्स लायसन्स होल्डर्स. कितें जाता ट्रेनिंग घेवपाक पुलिसे कडेन जर केलें जाल्यार ओके आहा. हो एक प्रायवेट एजन्सी तोंडान येता तो लायन दिता. वी आर एट द मर्सी ऑफ दीस पर्सन. आनी कलेक्टराक विचारल्यार कलेक्टर कितें म्हणटा की दीस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल एम. लेट अस टेक अ डिसिजन हियर न्ही. हांगा डिसिजन स्पीकर सर आमी 3 दिसाची असेंब्ली हो विशय लास्ट 3 महिने लागला. आता हो जुलैच्या एक सर्क्युलरा प्रमाणे वी आर डुईंग दिस. Let Honorable CM keep this in abeyance till the time he studies it properly, effectively मागीर स्टार्ट करूं न्ही. आता सध्या एबेन्सान दवर. कित्याक सगळे रिन्युअलाक उरल्या. फाल्यां कोणाकडे गन आसा इट विल बी इलिगल बिकॉज इट विल बी रिन्यू फॉर रिन्युअल. स्पीकर सर तुजे कडेन गन आसा थंय आसा आनी लायसन्स समज रिन्यू जावना, इज इट वॅलीड? Speaker sir, I know. CM will take a decision. request the Honorable Chief Minister Decision look is, into Speaker this matter. sir, house is the place for decision. Ani kenna decision. This is the decision here. Giroir, please. Speaker sir, Speaker sir, पकडा रे. विथहोल्ड म्हणटी मरे. एकच एबेन्सान दवर मरे. Whatever the things, I'll look into the matter and I'll resolve that. एकच इश्यू हांव नजरे राव रे. एबेन्सान दवर करता एकच इश्यू हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक सोदता. ते रिन्युअलाक सीएमान सांगला कॅन्सल करता म्हणून. सीएमान सांगला कॅन्सल. रिन्युअलाक सुद्दां एक्चुअली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन ना. आय हॅड ब्रॉट दीस नोटीस. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन नासतनाच स्टेटीन केलां आनी रिन्युअलाक एब्सोल्युटली गरज ना. तांकां सांगितलें की तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन ना जाल्यार तुमी आनी सेंट्रलाक रेफर करनाका, हांगाच हें करा म्हणून. मातशें Honorable Sri Davlekar. Where an apprehension in the minds of self-help groups providing midday meals in various schools in the state of Goa for discontinuing their services, which has caused hardships to the self-help group members on account of financial loss to their business. Measures government intend to take in this regard so as to strengthen and provide relief to the unemployed women self-help group. आम्ही आत्मनिर्भर भारत हो शब्द वापरता आणि हांगच्यानूच ही सुरवात जाता काय कितें अशें म्हाका दिसता. मुख्यमंत्र्यान हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. सेल्फ हेल्प ग्रूप भारतीय जनता पक्ष आसतनाच केल्लें आनी आज तुमीच आसतना जर अशें कितें जावपाक लागलें जाल्यार आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो? स्पीकर सर, सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच आमी कोटेशन्स दिवपाक लायला आणि म्हाका दिसता आमी तेंकाच दितले ते. एश्युरन्स दिया म्हाका तुमी तें आनी तांकां डिसकंटिन्यू करचें ना. सेकंड, म्हजी कॉलिंग अटेन्शन आशिल्ली आनी 0 आवर आशिल्ले 3 दिसाचे एसेंब्लीत आमी जे प्रश्न म्हणटा ते प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण तुमकां आमकां मेन्शन तरी करपाक दिया. हांवें तांचे कडेन इतलें मागलें तुमचे कडेन की ते 0 वरां तरी म्हाजे घालून दिया म्हणून. हांव वाचता फक्त, कळुनूय तुमकां ते प्रश्न खबर ना. मंत्र्यांक सुद्दां खबर ना जे प्रश्न. आतां हो जो प्रश्न आसा पळय, आतां हय म्हणटलो मंत्री तुजो, हांव सांगता. Fear and anxiety in the minds of agriculturists, especially cashew and mango growers, on account of great loss and damage caused by cyclonic, unprecedented incident of rain, thereby damaging blossom of cashew and mango trees, and measures government intend to take to support these agriculturists. हें उनूच जालां आनी पयर जो पावस आनी हें पडलें, आतां दवय गेलो, आतां दव पडपाक लागलो, थंडी ना, परत ब्लॉसम येवचो ना. ब्लॉसम म्हणजे घर, तो येवचो ना, थंडी पडपाक जाय. आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले? कारण तुमी काल म्हाका आन्सर दिलें, तो शकरो तें खाता, आमी सपोर्ट प्रायस दिता.
नाल्ल जर बोणो आसतनाच खालो तुमी सपोर्ट प्रायज दितले खंयचे मातसो विचार करा दाखयता हांव उगी रावलो त्या वेळार अशें करूं नाका हे विशय सर्वसामान्य मनशाचे शेतकऱ्याचे आनी शेतकरी जगलो जाल्यार आत्मनिर्भर भारत जातलो ना जाल्यार जावचो ना त्या खातीरूच हांव हें उलयतां आनीकूय म्हजे 4 इश्यू संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आशिल्लो त्या नंतर मोटर व्हेकल एक्ट आशिल्लो कांय दिवना म्हाका सांग मरे कितें तें सांग तुमची नोंद आमी घेतल्या पूण आनी ऑलरेडी आमी हेजे बरोबर ऑलरेडी सगळे झेडिओ कांय इंस्ट्रक्शन दिल्ले आसा ज्या ज्या कडेन अशें हें जाल्ल्या ताबडतोब तुमी सायड इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दियात आनी जेन्ना जेन्ना काम करना तुमकां हांवें 100 फावटी सांगलें सगळ्यांक इंस्ट्रक्शन दिलां करना म्हणून ना तुमी कांयच एक्शन घेना जेडिओ काम करना म्हणूंक शकना हांव आमच्या पॅन्डेमीक म्हणजे लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां जेडिओनी आमच्या फिल्डार रावन काम केलां सामकें स्ट्रिक्टली लॉकडावन आसतना सुद्दां सगळे तालुक्यांत आमच्या जेडिओनी काम केलां ना म्हणपाक जायना जेडिओ काम करता फिल्डार वचून काम करता म्हणून तुमी एक्सेप्ट केला Honorable Reginald. I want to bring to the notice of the House relaxation for marriages. लोक भायर सांगताय तुगेले दोगांय all citizens तुगेले पोर्चुगीज सिटीजन जावं दुसरे काज जावपा येताय काज जावपा येता तेन्ना तांकां एक रेजिडेंसी म्हूण मागताय 1 month temporary residency. आतां they have been staying in Goa but since they are nationals foreign nationals तांकां काज जावपाक रेजिडेंसी मेळना जाय जाल्यार पयस दिल्यार ही रेजिडेंसी मेळटा ना जाल्यार मेळना ही तांकां त्रास जाता राव रे मातशें राव रे पयस आतां 30% जाय डिस्कस जालां तेजी आनी नाका रे सो आतां आनी हें इफ रिक्वायर्ड दे आर गेटींग दीस रेजिडेंसी आनी मागीर रजिस्ट्रेशन जाता बट ऑफिशियली कांय म्हणना तांकां एक रिलॅक्सेशन दीन तांकां काजार रजिस्टर करपाक बिकॉज दे हॅव बीन प्रिवियसली दे हॅव बीन गोवन सिटीजन्स सो तांकां कन्सिडर करचें ना जाल्यार तांकां रिलॅक्सेशन घेवपाक पडटा इवन अनदर रिलॅक्सेशन ऑफ 15 days वेवर बिकॉज दे रिक्वायर 1 month फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॅरेज फूल रजिस्टर जावपाक तांकां 1 month रावपाक पडटा सो इवन दोज 2 रिलॅक्सेशन्स फॉरेन नॅशनल्स कोण येताय भायर सांगता काज जावपा हिंगा आतां लंडन सांगता कोण येता पुर्तुगाला सांगता दे कम हियर टू गेट मॅरीड दे हॅव शॉर्ट टायम पॅन्डेमीक टायमाक तांकां त्रास जाला सो तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाक खंय तरी मॅकॅनिझम कोन्न इवन रेजिडेंसी तांकां मॅकॅनिझम कोन्न कित्याक रेजिडेंसी तांकां मेळना जाल्यार ते आतां इतली काजार रजिस्टर जाली सो तांकां हें वेवर दिवपाक कन्सिडर करचें हें आय एम ब्रिंगिंग टू द नोटीस ऑफ द हावस Honorable Churchill Alemo, you answering? 1 minute. 1 minute, Churchill. Honorable colleague, जो झिरोवाक मेन्शन केला ताका म्हाका म्हजो सिनियर कलीग तो म्हज्या परस पयलीं आमदार जाला आय थिंक इज अवेर that if you go to the court, a foreign national through the APP is given the permission on the same day. I don't know whether he is aware, so I am making you aware that a foreign national, because he is a foreign national now, he is not an Indian citizen, he is not a Goan national. He may be a Goan, he may be my brother also, but then it does not happen that way. So there is a relaxation where he has to go to the court, APP दिवपाक जाय आनी ते करपाक जाय. Immediately marriage register जाता एक जालें. दुसरे तुवें एलिगेशन केलें की कोण तरी सर्टिफिकेट दिता 15 दिसांनी 1 म्हयन्याचे दितात तेजे म्हाजे नजरेक हाड तेजे एक्शन घेता. तिसरी गोष्ट जी आसा ओवरऑल आय अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स बिकॉज लास्ट टायम टोनी बाबूय सांगतालो वी हॅव ऑलरेडी द गव्हर्मेंट हॅज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी कन्सिस्ट ऑफ लिगल luminaries and experts to draft the family code of the or the Portuguese civil code. Considering the changing times and to the tune of the recent scenario in India, and the said committee shall be notified shortly, because we want people of that caliber. It cannot be any person. So we have to take their permission, and we have written to them, and their permissions are being sought. I am monitoring. Moment all those people give their permission, I cannot name who are there, but they are well-to-do people of legal luminaries and knowing the language of Portuguese also. So once they give their thing, we will notify this committee. The said committee shall, beside examining other issues pertaining to the code, the entire code, will also examine the requirement of relaxation for obtaining 1 month residence certificate for registration of marriage of foreign nationals born in Goa and having Goan lineage. So we are looking into it. But right now, it can be done. You are aware of it, no? So based on that, and secondly, तुवें कोणें सांगलें पळय की तुका बोगस सर्टिफिकेट येता ते मातशें म्हजे नजरेक हाडचे. सर
फकत हांवें कन्सिडर करपाक कित्याक 15,000 पडटा इवन एडवोकेटा बी वयता जाल्यार कितें करता जाल्यार ताका लागून हांवें ब्रोट इट टू द नोटीस आनी तांकां टायम लिमीट ऑल्सो इज अ कन्स्ट्रेंट ताका लागून हांवें हाडला न्हू रे तूं आज सिनियर कलीग म्हणटा आनी कितें म्हणटा जाल्यार तें दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी तूं जाय तें म्हण म्हाका बट कन्सिडर कर तांकां रिलीफ जाय इतलें Speaker, sir, I did not, I said my senior colleague is my senior colleague. I said that there is a provision in the law which allows a foreign national to get married in one day. So, तो त्याने म्हाका पयशे चड पडटा ते पयलीं सांगू ना आतां सांगलें सो आय आन्सर्ड हिम स्पीकर सर पयशां खबर सांगत पयशांक लागून सांगलें आतां सांगलें मरे 15,000 पडटा म्हणून सांगलें 15,000 कित्याक मायज पडटाय हांवें सांगलां पयले पयशे सांगलें तुका सांगपाचो स्पीकर सर हे हावजां आयले म्हणटकूच आदले सेक्रेटरी उड आसता आज तो ना बाबुलमॅन तो सदांच कितें तरी धाडलें सार कायद्यान मेजाचेर दितालो सगल्यांक आंडून घातालो हांवें एक बरें कॉलीग एडिशन घातलें आनी कॉलीग एडिशन म्हण तें सांगे सिरियस तें पूण म्हाका तें कॉलीग एडिशन दिल्लें आनी आज तें जुरावला चिंत नासलें आतां दिलें मरे जिरोवर वाद कितलीं घातलेली आहा कांय चल्ला म्हणजे सोड fear and anxiety in the minds of the people due to the change of name of the college of Malikajan at Kankona without permission of education department steps the government intends to serious this matter. Speaker sir, जेन्ना हांव जायतेम जालो ह्या हावजांत आहा जायत पाटी हांव मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाला आनी जेन्ना लोकांक कितें गरज आहा ते गोवोरमेंटाचे कायद्याचेर बांदपाक मेवता आतां गोवोरमेंट कायद्याचेर हे मालिकाजनांत आमी रूम अमके ते क्लासी बांदल्यो आनी तिका नांव आशिल्लें गोवोरमेंटा हेजे प्रमाणे हें नांव चेंज केलां आनी एक चेतन देसाय म्हूण कोण एकलो लोकल मनीस तो आपल्या नांव घाता हें कितें चलना तुगे गांव मरे स्पीकर सर तुगे गांवांत हें कितें चल्लां काय म्हणटा हांव जेन्ना गोवोरमेंट बांदता गोवोरमेंट आपल्यागेलें तिका नांव दवरता गोवोरमेंटान बांदिल्लें म्हूण आनी तुमी नांव चेंज करता तुमी जोण एकलें नांव घाता हें कितें आनी सेरत पळय आनी हें नासलें का हें सगळें जातलें आनी जालां जायत कडेन पूण हें केशें जातलें आतां हें केशें कितें चल्लें म्हणजे सरकाराच्या पयशांचेर बांदप लोकांक गरज आहा म्हूण इस्कॉल आनी तें तूं नांव काडप आनी जोण एकल्या नांव घालप तूं तेजो अधिकार कितें आनी हें तुमी हाडा हावजां हें बंद जालें हय बिल्डिंगो आनी नांव आपलें घालप कॉलेजीक किंवा हेका हें बरोबर न्हय हें खूब कडेन जालां हेचेर इन्क्वायरी करा म्हणून हांवें दोनदां सांगलें स्पीकर सर हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन दोगांयकू असल्या बाबतीच्यो ज्यो केसीस आहा ताजी इन्क्वायरी करून रिपोर्ट स्पीकर सर 0 आवर जाले No, obituary is no. स्पीकर सर एक ऑनरेबल सीएमाच्या नजरे काडूंक सोदता विच इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न स्पीकर सर पयर आमी लेखी भवनाचें इनॉग्रेशन केलां द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स थंय सकयल ट्रेजरी आसा लेखी भवनाचें जें इनॉग्रेशन केल्लें आसा तातूंत जी ट्रेजरी आसा तातूंत ऑनरेबल सीएमाक मागता की ताबडतोब ऑडिट मागचें कारण प्री लिबरेशना वेळाचें वेदर देर वॉज गोल्ड डायमंड कॉयन्स कितें जें आशिल्लें एकूय बजेटरी डॉक्युमेंट नाल्यार एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम खंयच मेन्शन जाल्लें ना सो हालींच्या हालीं म्हाका दिसता तें ऑडिटूय जावना आनी तें उरलां भांगर उरले ते कॉयन्स पयलींचे लिबरेशना वेळाचे हो प्रश्न आज पडला ऑनरेबल सीएमाक सांगता की मागता की इमिजिएटली हाजेर इन्क्वायरी जावची बिकॉज द न्यूज इज खुबशे भितरली स्ट्रॉंग रूम आसा तातलें सामान ना जालां म्हणून अशे न्यूज आसात ऑनरेबल सीएमान ते व्हेरीफाय करचे Honorable CM, just extend the time. You extend Okay. 5 minutes. Your rule. I extend the House by 15 minutes. Those in favors? Yes, I. Okay.
the House is extended by 15 minutes. Speaker sir, Poircha calling attention, Reginald Babache, I had told that I'll be placing a file of the complaint on Tirumala Tirupati Multipurpose Cooperative Credit Society on the table of the House. I would like to place it on the table of the House for Honorable Minister for Cooperation. Acknowledgement copy. Okay, obituary references to the sad demise of Professor Edward de Lima, a prolific Konkani writer, literature, and a social worker. His most recent book, Tales of Socorro, is his debut into fiction after his autobiographical story, Yesterdays at Monte Jogging Down Memory Lane of 2019, was significant. And Sri Antônio Inácio João de Souza, noted theatrist and singer. Let us rise to maintain 1 minute silence as a mark of respect to the reporter. Congratulatory references. Congratulatory references to the following. Late Srimati Mridula Sinha ji, former governor of Goa, for having been selected to be awarded a prestigious Padma Shri award posthumously. Sri Vinayak Kedekar, veteran writer, noted folklore artist and researcher, for having been selected to be awarded the prestigious Padma Shri Award. Sri Alex Reginald Lawrence, MLA, John Claro Fernandez, veteran theatrist, and Enclidas de Ali, noted Konkani writer, for being conferred the Gulab Awards. Sri Raghunath Mashelkar, eminent scientist, for being honored with the prestigious Atal Sanskriti Gaurav Puraskar. Sri Krishna Gajanan Vaze and Srimati Sindhu Samit Nayak Prabhu Desai, for being selected and awarded the state and national awards respectively for excellence in teaching. Master Akshay Bangle, Miss Vinita Bicholkar, Miss D.L. de Silva, Miss Nympha Fernandez, who have excelled in their academic par excellence. Mrs. Prerna Palekar, for excellence in performing arts. Master Leon Mendoza, for winning the 67th Chess Grand Master of India title. Miss Tanisha Karasto and Miss Anura Prabhudesai, for excellence in badminton. The Goa Visually Impaired Cricket Team, for winning the runners-up title of Parasman Trophy Tournament in Ajmer, and Master Ashutosh Mavaskar, for winning the Man of Series Award. Master Yash Fatte, for winning the French Open Junior Squash Championship. Srimati Sapna Pai Anglo, Sri Vivek Naik, and Srimati Hema Bugade, recipients of Kaulashalya Acharya Award. Kaulashalya Acharya Award. Yeah, same thing, what I said. Miss Nisha Rajkumar Prasad, for her courageous act of rescuing an infant from a kidnapping attempt at Bambolim. Sri Santosh Birmole, for training India's men's boxing team for World Championship to be held in Paris and Tokyo Olympics in 2021. Miss Sharon Dias, for winning national and international beauty pageants.
Miss Tracy Fernandez, physiotherapist, and Miss Shika Pandey, cricket player, for representing Team India at ICC Women's World Cup and T20 in Australia in 2021. Miss Yuviana Fernandez, assistant referee, to officiate in FIFA World Cup final in Under-17 Women's World Cup at Jordan. Sri Prabodh Sirvaikar and Ravindra Desai, Deputy Superintendent of Police, for being awarded the President's Medal for Distinguished Service. Indian cricket team under the captaincy of Ajinkya Rahane for winning the Border Gavaskar Trophy in Australia. All elected members of Zilla Panchayat also. oppose केले IIT projecta. Papers to be laid. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in the today's order. Again calling. I will break now. Where is it? Where it is? Okay, we will break for lunch. And we meet at 2:30.